desire. We never meant to be together, but the love we had still here. You once have asked, could miracle happen to us? Someday you would cry if I say the truth. I wish I could go change the past. The night we kissed was our first and last. Then I ran home with this hopeless dream. The night you left again. I wish I could go change the past. The night you left again. Which is something that happens with teams. It happens. People have so many different tendencies. I remember NIP back in the day, T side, every time they take a timeout, they do something fast after a timeout. I don't think they were even aware of it, right? But you can see some of those things, and if you notice them, like, it can really go to your advantage. So speaking of advantage, Chad, who do you give it to here? On Inferno, I want to go with IHC. I'd like to see them pick up a win here. The series, can we revisit that later? Yeah, of course. All right, one map first map. I'm going to go with IHC. Fair. I have absolutely no idea, but I'll go with MIBR. Fair enough. Yeah, and I also have absolutely no idea. And I'll go with IHC, maybe MIBR too after map 1. Who knows? We'll let you know after map 1. 1 foot in, 1 foot out. You can't really go wrong if you do it that way. Yeah, keeping the door open for Like, all opportunities. That's what they say is, like, if you don't have any expectations, you can't be let down. So, True. Anyway, speaking of expectations, a lot of them over there towards our commentary duo that I believe is ready. Are they sitting idly by with their lights on? Hey, guys. Yes, indeed. One for old time's sake, old friend. Yeah, let's do it, man. Here we go. A duo, MIBR, IHC. I'm kind of excited for this one. A bit of a barn burner to kick things off in Inferno as well. Yeah, and I mean, I want to build off of what they're saying. You know, the way they framed it, like 55-45, no one knows. Yanko has no idea and willing to back a horse. Inferno, in my mind, though, has to go IHC's way if we want to have a competitive series. I know MIBR are very spicy boys. I think Anubis should be a banger. Absolutely. I'm looking forward to Henny versus Annihilation here. Ooh, okay. Two very flamboyant Orbers, I would say. Very aggressive. Henny not looking amazing for him yesterday. A lot of whiffs against Fnatic, I would say. But hopefully he can step up. Annihilation, a very strong player. And on Inferno as well, interesting to see who'll be starting the CT side. Looks like MIBR will be kicking things off. And we're almost ready to get into the action. I love it. Two very different sides of the Counter-Strike map coin. Inferno into Anubis. We'll talk about the third if we require it. But yes, getting day 2 started off with a bang. IHC, I mean, making their mark. Look at the world rank 18. It's not bad at all. Not bad at all for the Mongolians. It's going to be a lot of fun to find out if they can continue with this T dominance. They have been having competitive Infernos in the last month against outsiders. FaZe, Cloud9, Liquid, and Pain. Some wins, some losses, but almost all going the distance. So let's get into it. This will be a fast one, Alex. We have no Güzel, hayır bakın utility. You do not see that too often on this map. Going for that initial banana control, and it just begs the question, how do you even begin to take the B bomb side with no flashes, no smokes? For me, it has to be something towards middle, but who knows where this is going. And in stark contrast, you can see an extra HE next to Exit. He's got 2, one on his belt, one right there. The double nade, he is alone, and players, oh, getting info. Nice from Henny, confirms bodies in mid, that will keep feet planted. 4, this is the trap they're hoping to snap shut. Taking their time here as we head to the 1:20 mark. CT still with smoke, HE as well, and a 4-man stack towards middle. Annihilation to test him out first, and down he goes. Breno absolutely dominates him there. That might be enough. That should be enough to ward them off of the ace side, but this is where Exit's nades may come back into play. Henny's getting a nice bit of info on the clear. It favors the USPs, and they all go looking for Bartak. With presence in Boiler, then the commitment up B is up to Exit. His perception of when to throw these nades is too late now. Flashes through, but so are the Ts. 2 across from
On the back of score still За not igen there. сая Does get saved. тоглолт This эхэлсэн. gets interesting now. Best round. Сидней талаас MIBR Тэрээр талаас IHC ямар ч бомбод тавьсан 3 сарлаа байрлалаа. За 2 сарлаа болж байгаа юм. Скор Бартак 2. Бартак гол дунж байгаа юм. За 1 сар 5 клатч байна уу? Байсангүй скор унснаар MIBR ихний раундыг авч байгаа юм байна. A very successful pistol round for them, and quite a strange one in general. No grenades on the T side. I haven't seen that in some time. It's true. I mean, all of the best teams right now, they're even throwing decoys just to try and bait utility Because on B. you don't have the P250s and you don't have any flashes, so you can't really go for the one taps, and they're going to have so many advantages arranged, like we saw. And unless you're rushing, I just don't see where that one's really leading towards. And there was no reason for them to lose pace. You know, you assumed this is going to be a fast one, and then they kind of just petered out. I don't know what Exit did. He didn't really Dying pop off Dog. his chest. Well, posture. It seemed like annihilation. ESL Pro League season 17-гийн And he got one tap, and that was Lower the end of it. He bracket had to run in тоглолт towards байгаа. B. Not the most compelling pistol round, but still, it will be a force buy in the second. Even without the plant, they've got themselves Galils, Өчигдөр Deagles, and Outsider base тажигдаад utility доош унаад smokes. MIBR-тэй өнөөдөр тоглохоор болсон. Compared to the CTs, it's not too bad. They do MIBR-ыг бол have a хожиж fighting болохоор chance. баг. Gunning for that banana control, gonna be an early challenge. Great За энэ flash банан дээр хөрсөлтөө яваад энэ флаш фли цайрсансан хамаагүй. Барзаныг унаадж байгаа юм байна. Бразаныг флиц дахиад байна уу? Банан дээр 3 тоглогч, B дээр 3 тоглогч байгаа даа. Эсний ард нэг дахиж нэг гарч ирсэн бэлээ. Унгаалаа. Скор нөгөж унгаасан бол Хэний зөрүүлж унгаасан. Экси тэнчэнээс дахиж унгаасан. Анхил тэнчэнээс трейдинг хийсэн боловч Хэний анхлыг унгааснаар 2-2. За энэ төрөлч чинь ямар их мэдээлэл аваа яваад байна. Go back and scoop those up if possible. Very welcome on the T side. За сонсож байгаа төрлөд бүтэн мэдээлэл өгсөн голоор ороогүй бэлээр одоо яг одоо бол ганц нэг хүн Opposite side of the maps. Хэний ямар нэгэн шидэх юм байхгүй. Defend here. He has no grenades, but he does have the firepower. M4 in hand as he За goes энэ чинь towards юу coffee. чадах вэ? Gave him this M4. The Henny. only one in play in the second round. Let's see if Henny can close. Өөдөөс нь Double Техно trade. Бартак 2. Хоёр залуу тоглож. More. За Anticipating the bar. Бартакийн Техног унга. The Galil Бартакийн Хэнийг унгааснаар Б сайд хоосоо. Одоо бананыг ойрхон ирсэн байгаа. into place. What's Turtle to do? Банан ойрхон ирсэн байгаа. A whole array of utility Бүтэн here. шиг шидэх юмтай гиттэй байгаа төрлөв. Хоёулаа гурвалжингийн ард орж байгаа юм. За энэ моолол муухай орж ирэх гээд байна да. За смокер гаргасан. Is actually the perfect answer. I don't know why I'm getting hyped. The smoke. Yep. Хоёр хүний мэдээлэл авахгүй. Нэг хүний мэдээлэл бол байгаа ямар ч сан. Энд Техно гарч ирээ төрлийг унгаач байгаа маань. Нэгснээр нэг The second round. You're absolutely right. Without the smoke, that could have been wild. The grenade missed as well, but if he managed to nail that The combo? perfectly, Oh, yeah, man. would have been big. But that's a huge bounce back there for IHC. Bear in mind, a pretty underwhelming pistol, and this was lucky, but certainly fortunate. Fully blind. За ямар ч зэсэн амжилттай force by round авсан айцгээс Say lucky. нэг болж байгаа маань энэ чинь. That's good. Yeah, he was a Мибрус бол чансаа гараад илүү Take it all day long, and of course, the force by wars begin now. We're going to see the pistols on the CT side. хожиж болно. Өөртөө хамгийн сайн мап болох Inferno дээр тоглож байгаа. And a forward stance. За банан нийслэлтэн дээр Score smoked off. B дээр 3 тоглож байгаа юм. Энд Gonna pull back. Exit толцсон. Хойно авсны флаш барилчаад байгаа юм байна. Bit of a B lean from the CTs here. Бананага смоклаад хоёр флашн дээр гар цэвэрлэх гээд байна да бананаг. Зөрүүлээ мол орж ирнэ скороос. Спрей коннектлах уу? way back on the site. Молон цаана наа задарчлаа арай. It's just going to slow down any intention IHC had. You have to clear this За back модон out. дээр энд Force the CTs away before you can really continue your adventures. за буцаад банана эслэх юм бол би тэр одоо ганцхан тоглож байна. Шидэх юм байхгүй энэ чинээс. Францаа за ямар ч за хартсан. Ротейшн шууд орж ирж байгаа маань хоёр тоглогч. Ингэснээр B дээр 3 тоглогч болж ирж байгаа. Францаа энд модон дээр байгаа. Энийг унгаах уу? Машин дээр гэж ярьдаг хуучнаар бол. Да скор энэ чинээс зүр one tap. Perfect. Well, they can just take in some long-range engagements. More of Wall bank-ийг унгаач байгаа юм байна. seem like that was where they're going to be finishing off. Smoke it up the За left унгаач side. B дээр олон байж магадгүй гэл аалууга сетап хийгээл орлоод IC-ийнхэн Did on that. лонгор ямарсан төрж байгаа. Хагийн сайтн дээр хоёр тоглогч. Hope in the different elevations. Could be a hard За шортор дүүрүү лонгор нэг тоглогч орж байгаа IC-гээс Техно шууд ороод ирсэн бомб унтсан. За энэ чинь плиз унгаах ёстой да. Бартак ямар ч нэгийг унгаас плиз дахиад лонгоос нэмж унгаагаад сая цэвэрхэн болж байгаа юм байна. 17 секундын хугацаа бомб тамж амж хангалттай. Үлцэн хоёр тоглогч B дээр ер нь буугаас хөвлж байгаа юм байна да энд. Can do at this stage. They'll be holding towards B. It looked like it was getting a bit problematic there for the likes of Techno 4K, but the A pincer came through. They managed to shut down the stack, and there it is. Another convincing round as IHC take the lead as well.
За ихснэр 2-1 болж байгаа юм байна IHC. Ямар ч сан филд раунд алдагдсан бол зөрүүлэл force buy-ыг аваад force buy аваад айлын force buy-ын дээр өөртөөхөө раундыг аваад 2-1 болж байгаа юм байна ихснэр. Here, just confirming that. And I want to point some praise towards Bartak, just in the sense that, you know, he did deliver in Katowice for IHC when they were taking these big scouts. And from my understanding, not only is he young, but, you know, just summoned into the ranks as a stand-in. And За ямар ч сан 21 years young. He was in the academy team. өмнө том тэмцээн дээр тоглоод үзсэн. Ямар нэгэн сандрал бол байхгүй байх хэвээр одоо IHC-гаас. See how he develops into the tournament. Didn't get the win yesterday against outsiders, but not many teams would, to be honest with you. Асуудалгүй. As we get to round 4, as mentioned, it has to be the full Өөртөө гаргаж исэн тоглолтоо гаргаж явах хэрэгтэй IHC. They did save a 5-7 and Kevlar, but $2,000. За энэ чинь ямар тоглолт их нөө? Ямар ч 2B дээр 3A дээргээ салцсан MIBR-с. So financial woes after a very convincing pistol. Энд голд инсэний Things are getting very дигэлтэй нэг дарах гал энэ да манай Блиц дээр харцсан. Tell you what else is difficult. Go on. Mongolian names. I'm gonna Бартак өөрийнхөө тоглолтог байрлуулах. Apps дээр лүркний тоглолт хийгээ яваад байгаа. За энэ ч бүр банана шиплээ орчиж байгаа юм байна. Апсан дээр 2 тоглож байгаа одоогийн байдлаар. За тийш камер техно энэ чинээс Techno, because Techno I can do. He said. ямар ч City Smoke гэж IHC-гаас апсан дээр 2 тоглож тэгээ бэ зэвэрхэн. За exit энэ чинээс апсны буст гаргаад ирцэн. Here we go. Little execution. Smokeсэн ч Smoke-ны дээгүүр харна энэ чи. Stuff can go down, especially with a boost back here. За энэ чи флашн дээр одоо орж ирэндээ IHC One here. exit-ийг аюул тарих гэдэг энэ чинь скор харах юм болов? Скорыг унгаацсан энэ чинээс дахиад техног унгааж байгаа юм байна. Бартак ямар ч сан City-гээр орж ирчихсэн нэг тоглож унгаасан. Гол дэс нэг тоглож унгаасан. Хүүе англ бомб тавьж сплитийг унгаасан. Англ зөрүүл 2 килл хийсэн. 2 гар буутаа тоглож байгаа уг нь. За энэ нээдэн дээр Хэний баг унсан баха. Унсан. Exit City дээр байгаа. Now for exit, he started great off that boost, but За энэ ч City Smoke буудаад өөрийгөө мэдгдсэн Бартакийг 46 HP болсон буудчлаа. Тэгтээ зүгээр бомба тавьсан стил. Hoping to do a little За City гэдэг мэдээлэл байгаа 24 HP болсон. this is a full eco. He saved the 5-7 in Kevlar. He gets 2 kills through AK. Энд чинь ямар нэгэн So that's something. And that might mean he can buy the ритек орж ирэхгүй байхаа. Амжилттай болохгүй байх. 2 тоглож байгаа Анхэл Бартак. Хоёулаа 2-2 килл хийсэн. Хин 3 дахь килл хийх вэ? За энэ чинь Анхэл гарч ирээ унгаасаа Exit-ийг унгааснаар but there you go, well handled in the end. MIBR still threatening. 3-1 IHC. They are going to be getting the rifles out. might be worth a timeout. Илүү байна да. Илүү харагдаад байна IHC. Pretty difficult spot financially. So exit with 5,000 at the very top end. So indeed, they'll go for 5 and 4s. This is a nice Дутаад ах boost. зүйл бол ерөөсөө алга. Угаасаа MIBR гэдэг багийг л Unfortunate frag, perhaps. хожих ёстой. Smoke, but very clean. And we get into round number 5. No tactical timeout. Annihilation. За энэ чинь скор техно 2-ыг They've got lots of cash now Exit after winning 3 rounds in a row. So унгаасан. again, huge Жохон ивүү раунд болгочихсон. Тэгээ буцаа зүгээр. sniper and a few players without helmets. Fortunately, no За энэ чинь mid-10s here. скор шууд хурдан бэгийн эзлэлийг хийж байгаа юм байна. Энд чинь бүр машин хүрээд ирцэн. Смоклей скорыг мэдэхгүй те. Яа, ямар мохоо тайминг дээр гараад ирв. Бранзан. For the clear now, problems for IHC. Техно энэ чинь дахиад шифтлээд энд Бранзан дээр харагдах гээд харагдсан. Яа. Скор техно 2 дахиад төрүүлээ унлаа. 3-5. IHC now staring at Smoke, the two-man disadvantage. За Агийн хамгаалтан дээр лонг 2 тоглож апс дээр нэг тоглож байгаа юм. Шорт молодсон энэ чинээс лонг бүр номын сан смоклцсан. За энэ чинээс нэг хүний мэдээлэл харцсан. Нөгөө хүн байгаа. Дахиад нэг хүн байгаа штэ. Блицээ Хэний байгаа. Хэнийг шалгасангүй энд унчлаа. Яа, Бартак тэрэн дээр нь Annihilation remains with the AW. нэмээд унчлаа. Анхэл ганцаараа 1-4. Throw the round away. You can do something with this. If you get a couple of picks, it becomes a very problematic situation, especially if that bomb gets planted. Анхэл юу хийж чадахгүй энэ чинээс бэ саялаа яваад орол өгнө ганцаарх найнд өөрт нь бомб байгаа Анхэл. There's a smoke still as well, so Exit ганцаараа бэ саятан дээр ямар нэгэн шийдэх юм байхгүй. could save the AWP. Well, 5K in the Апа сэвэлж байгаа юм болоо да энэ чинээс. decides to do seems to be the case. 35 seconds to sit and spawn. Апа сэвэлж байгаа юм байна. Ингэснээр 3-2 болж байгаа юм байна тоглолтын тоо нойрцаа. Яа энэ дэр муухай таймingтай гараад ирлээ. Тэгэхээс л 2020. скор унгаачих байсан. Харж исэн бол The COVID Pro League where we were all 2 лонг 2 байна гэдэг нь бодсонгүй л дээ манай Блиц. Dice, I suppose. When was the last time you and I did an event together? hey, it could have been not New York. I think we always go back to New York. За hi guys. Сайхан шинжилж гинөө. Юу байна? Fun one. Сайн сайхан. We went live and there was like a half an hour tech delay with just you and I on camera. The microphone's not really working. That was when we had the biggest MVP of the tournament
Buckethead, who helped us fill an hour. Yo, I forgot about Buckethead. Buckethead, some dude just That was collected amazing. popcorn buckets. And it's like feed the snake. but За, лангаруулж байгаа. Buckethead. Yeah, it was Тэмцээн. actually like beyond impressive. Yeah. I remember seeing it. I remember Okay, fair security play. guard tried to ESL compliment Pro his League season 17. and the whole crowd, like the power of peer pressure. The security guard was like, "Oh God." За ер нь бол групп A-гээс гарч ирчих болов уу гэж бодоод байгаа да There IHC-г. it is, MIBR do bounce back the AWPSC by annihilation and AK Нэг байсан том бүрсгэлтэйгээ өчигдөр тоглолцоо Outsiders. За энэ төртл шууд гол шахаа ороод ирж байгаа маань энэ чинээс. Хэний хойдлоос нараад өгсөн англи дөрөнд нунгаацсан. Плиз энэ чинээс шургадгаар байгаад байгаа. А сайтны хамгаал сайтн дээр нэг лонг дээр нэг 2-2-оор салцсан байгаа. За энэ чинь авсны флаш барьж өгөөд молодо цэвэрлж байгаа банана. Браза энд 56 HP болсон байгаа маань. Тэтэт дэмэж юу. За энэ чинь дахиад нэг дээврийн флашн дээр бидлсэнгүү. Ямар ч тулцсан байж болно. Скор техно 2 бэга бананагаа авч байгаа. За энэ чинь дүүлдэж болно да Бразантай. За бүүстэ гараад ичээ. Нөгөө бүүстэнд ямар гоё таймтай гарч ирсэн бэ өөг нь. Таа жаллаа. За өөртөө флаш хийж өгөөд. Тэрүүн дээр нэг Б дээр 2 лүрхнээр тод бомбо хойно үлдээсэн байгаа юм байна. А дээр 3 гол 3 эзэлсэн. За 2-2-оор салцсан байна да. No info top banana, no info top mid. I mean that's usually a recipe for a lost round. Admittedly, this is a product Score. of aggression not being rewarded, but they are about to hit. Jeez. It's a huge numbers advantage. Лонгийн смок хийж өгөөд. Yeah, you're dead За on. лонго таглаж байгаа орё гэж байгаа юм. Энэ доороос англи дээр инсэний унгаас трейдэн дээр техно. За энэ грэвиар дээр шорон дээр хэний нэгийг унгаацсан, манай хоёрыг унгаацсан. За зөрүүлээ плиз унгаагаад 2-2 бомб тавина. No utility on the CT side, one smoke remaining. За нэг смоктэй плиз. Нөгөө талаас гэвэл шидэх юм байхгүй. Нэг киттэй. Yeah, the kit that smoke though it does really. За энэ чинь ямар тоглолт хийх нөө? Бранза ямар ч гол тойрцсон, шортер орж ирэндээ. Exit энчнээс Two different avenues of assault techniques. смок дуусгыг хүлээж байгаа. За энэн дээр нь шууд техно. Мэдээж харцсан уу? Харцаа. Техно харцсан. Бранза 32 HP-тэй юм хийж чадах уу? Confirms Breno's on his way in. За цагийн дээр тоглолчин да манай хоёр тоглогч. За ямар ч техно Бранзаныг унгаацсан Exit мэдээлэл байгаа. Энд чи гарч ирээд Play in the crossfires. IHC Blitz унгаач байгаа маань ингэснээр admittedly a little bit more tested than they may have 4-2. Yeah, that's unfortunate. MIBR, like I said, they had the wind in their sails. За болж байна, бүтэж байна. Aggression, some disrespect, get stuck in. But the actual chosen play for me was a bit underwhelming. Normally you're bombarding the T-steps with flashbangs as pushes down banana. За манай IHC-ийн тоглолтыг бол бүтэн судалсан байх хэрэгтэй да энэ чинээс. MIBR-ийн өөг нь том богуудтай тоглосон бүх тоглолтын дээр л Inferno цонх пиклж тоглосон. За хэрэг гэрийн даалгавраа хийсний бүгнээр шалгая да MIBR-ийг. За энэ чинь Бранзан шууд скор дээр first frag оруулаад ирсэн. Энд дэр Blitz-ийг бүр нэмж унгаагаад хас 2 болчлоо. МТС нэг тоглогч. Хоёр тоглогчийн унгаагаад хүний зүрөг өөртөө далж шилжүүлээд ирлээ энэ чи. За ямар ч бананы сэтгэлтэн дээр шидэх юм хангалттай байгаад байгаа. За энэ чи сонсцсон Бразан сонсцсон. Нэг ойрхон байгаа гэдгийг сонсцсон. Техно энэ чи ямар тоглол. За энэ моло гоё орж ирэндээ. Моло хаан задарч юу? За флашн дээр гаралт байна уу? За бүүстэн дээр Бартак. Яа энэ тайминг дог нь гоё гараад ирээд байна да. Тэгтэл алж чадахгүй нь ямар ч Exit-ийг унгаасан. За хэний энэчнээс бүр USB-тэй. Бранзан байгаад байгаа. За сайт нь Бранзаныг унгаавал яа энэ бүр техно нэг дараа ижлаа энэчнээс City нэг ирцэн. Констер ороод ирж байгаа. Констер Бартакийг сонсноо. Мэдцэн ямар ч 20 HP-тэй Бартак зөрүүлээ 8 HP-тэй. Чухал да. За хоёулаа construction ороод ирж байгаа юм энэчнээс. Бартакига бэйтэлж байгаа тоглох юм болов. Инсээ нэг ямар ч унгаах Бартак төртл унгаацсан. Анхлыг харцсан да. Яа. Анхл гарч чадсангүй. Энэчнээс 4-3. Бранза ямар их юм хийж үү бэ дээр 3 тоглогчийн унгаагаад.
huge risk to buy back into it, but it works out. Brenner. Indeed, here goes Hi, you once more towards top of Banana. Another double kill there. ECP. Great smoke behind the T's. They were segregated, couldn't help each other out. Яа энэ таймингууд л өгн бүүсний таймингууд гоё гарч ирээд байгаа. Өөг нь. Was a good approach, but unfortunately not quite enough after Brenner got the one tap from the Яа ахад иглээ ойрхон раунд байлаа да. Hello, what the fuck? Интернет тасарсан уу? emo position. That was the end of the round for me. Very well played. Хүү яагаад гацаад байна? Themselves and delivering. Like, that's Breno and Insani. They're both from the academy team of MIBR, and they would arguably be the 2 stars of the squad. Like Henny, sure, he's the most experienced of the household name, but no one's looking to him for the big performances. It's those 2. Yeah, and it's so sick, and this is something we're seeing across the board, just across the globe. Yeah. In competitive Counter-Strike, there is Drivers tactical timeout орж ирээд дууссан. Айцаагаас 4-3 тоглолтын тоо ярьцаа. 8 раунд. Bio гэвэл 3 гар буу 1 акатай ангил дээр апн гараад ирсэн байгаа юм байна. Дөрүүлээд MIBR-с 1 SMG-тэй 4 rifle гараад ирсэн байгаа юм байна. За ямарцсан. Please Spartak 2. Апс эзэлдэг тоглолтоо хийсэн. Апс гол эзэлдэг тоглолтоо хийсэн. Spartak in the server. So IHC MIBR is about to go down. Look at this гол compromise by буудалцаад байгаа. Энэс апс Hanks already бүрслүүд highlighted it, өгсөн. pistols and that saved rifle and well, not even a saved actually. Бороос гарч ирэх юм байна. Яг одоо бол голоо яг харж байгаа тоглолч бол байхгүй юм байна. MIBR-с I like it. Difficult on the T7 Inferno as we already highlighted. So сайт we'll нэг see what he's up to. апс нэг сайтын тоглолч апс харцсан. Towards the B bomb Би site. тоглолч лонг дээр Contact until he can За, spot энэ CT spawn. бомб аваад биелүү нийлэх юм болоо Spartak Deploy the little utility they have. We're talking smoke CT Shipley яваад байгаа энэ чинь сайцаагаас шийдэх юмгүй 2 смоктой 2 молоотой байгаа юм байна. It'll be difficult to shut that one down, but with a Сайт contact ороход rate, might be хангалттай. enough here. За энэ чинь техно шууд оггүй ороод ирсэн. Флаш exit-ийг шалах уу, exit-ийг шалах уу, exit-ийг шалах уу, шалгасангүй Бразан тэнд техног унгааж байгаа юм байна. Яа энэ чинь за Бразаныг унгаа, сайтын үнийг унгаамаар байна. Ямар ч буут 2 тоглогч маань үлдсэн байгаа. Spartak техно 2. Spartak ямар ч унгасан бүр банана шахах гүйцээ ороод ирж байгаа юм байна. Анхил 1-4 20 секундын хугацаа. Гайхалтай 4 шот байна англаа. Эхнийх нь байсан. Хоёр дахь нь яа so close. Авчих гал шүү ангил. Зүгээр 4-4 Тэр талаасаа л илүү салмаар байна уг нь. IHC-ийн тэр талаа уг нь хүчтэй шүү дээ Inferno дээр. Сэтгээс илүү хүчтэй. And yeah, has to be the full eco now as MIBR starting to get back into За this. энэ чинь шууд As we go 4-4. бананы MIBR-с орж иж яа энэ нийт ямар амар од ирвэ. Техно Blitz 2-ыг 20-т 16-т болгож байгаа юм байна. Yeah. Not bad at all. За Spartak ганц дэгэлтэй тоглож юу чадах вэ? Энэ чинь инсэнийг ямарчсан. Нэг буудад амжиж байна. Скор тэн дахиад 20 HP-тэй 3 тоглогч улаан. Анхил дахиад нэг дэмж 71-т болж байгаа юм байна. Are you still a Deagle man? Spartak энэ чинь яг мэд гараад 2 тоглолт хартсан байгаад байна да. I just can't get aboard of it. I don't know why. This doesn't work for me. I'm a 5-7er. Yeah, part of 5-7 is brutal in your hand. That's the snapping. За ер нь нэг тесрэл хийгээд аал орох хаа да энэ чинь Spartak-ийг нэг даруулахыг хүлээгээд байгаа. 2 тоглогч яг 2 биенийхээ кросс fire хийц хараад байгаа. За энэс Spartak ямарсан нэг даарсан энд яа энэ чинь дөрөв тоглогч унгаас Spartak дахиад дарсан. Spartak за бомб авч болно. Голоос ирсэн 2 тоглогч бомбо тавьж болно. Spartak 3 тоглогчийг дарсан шүү. Дахиад 2-ыг л дарахад болно Spartak. Кано байна уу? Сонсцсон. Нэгийг байна. Нэгээс нэг мэдээл байгаа. Spartak мэдээл байгаа. Хэний гарбуутай Spartak нэгээс нэг хэнитэй харцан мэдээд байна. Яа юу болж байна? Энд хэнитэй нэгээс нэг Spartak Кано ихэд ойрхон байх шүү Spartak. Ганцхан толгой. Ганцхан хүн. Ганцхан Хэни Spartak.
to clutch up for IHC. Яа, тэгтээ цаг байгаа юу? Амтчихж байгаа юм байна. Just saves them. Яа, ойрхон байлаа шүү, ойрхон байлаа Бартак. За nice try Бартак. Ганцхан дэгэлтэй раунд. Ямар их хор тарж байна. Энд бүр ямар амар дараа хийчихв инсэнийг. This third frag gets him so much. Like Энд улаагаагүйсэн бол бараг л авчлаа да сая уу гэд. this is just oh, it was so tempting. And the fact is against Henny as well, the AWPer, it was almost a perfect storm there. Мундаг Бартак мундаг шүү. That should have been an absolute gimme. That was a 4-on-1. За сандрагч юм да MIBR-ыг 4-5. It's okay. Сая бараг л авцаар авна. Авсан юм шиг сэтгэл зүйтэй болох ёстой Бартак. Скор энэ чинь бананы эслэлтэн дээр нунтж байгаа юм байна гэсэд шууд гарч ирээд унгаачлаа. Анхэл 17 HP болсон энэ чинээс. I mean, across the board, they will always have some very scary CT aggressive maneuvers that they've ironed out to a T. And that aggression is rewarded once more. I mean, the didn't come to annihilation, it really dampens the mood. Please Бартак Sure, you хоёр. lost a player, but now even your AWPer is going to be Аагаар хоёлаа салцсан. from his Нөхөн дээр sails. Well, not too Үгүй much дэрч байгаа activity юм on the байна, map IHC right хоёр now. They're талч. going through the underpass and making their way back towards Banana. Бартакийг Breno's at the very top. He's got Hypes the дээр нь M4 ганцаараа aggressive, гинүүлдэг of гээд. course, and will be just looking Банана for the буцаа pixel эзэлж. За jump энэ чинээс and hopefully deploying the smoke харах when ёстой да. spotted, but Харсан буудал дамжилтгүй. My goodness, yeah. Яг л дарж байгаа юм шиг He got харагдлаа. that lovely cue, just a pointy elbow. Сонсонгүй харамсалтай. Not quite on the money. well, they're going to fully execute towards B. Exit has rotated over to assist Breno here. And they've got a Хамгаалтан дээр хоёр тоглож Exit энэ чинээс авсны флаш барьцаа. Бранз ангаах гэдэг нь авсны флашн дээр. Окей, 3 тоглогчийг сайруулсан. Тэгтээ зүгээр Техно унгаацсан 3 тоглогчийн мэдээж байгаа. Түрлийг сонсцсон Бартак. Бартак сонсцсон дүрлийг. It's okay. Эсэний ганцаараа хоббит төр байгаа. За, Конс гараад ирчих. Плиз шууд бомбтойгоо бүшилж байгаа. Бартак ямар ч хойдлын үнийг унгаацсан. Энд Хэнитэй. Яа, бомб унгаацсан. Плиз чи бомбтайсэн шүү дээ. Инсэний энд ууг нь 3 тоглож 3-лаа улаан 3-2-3. Яа. 10 секунд. Цаггүй болчлоо энэ чинээс. Яа, Плицээ чи бомбтайс ууг нь тоглолт нь зөв, зоригтой гоё тоглосон. Алдсан бол Хэнийг алдсан бол айгүй гоё болох байсан. Таач өөрөө унснаар тэгээд нэмээд бомбо өгчлөө. Hello? Hey. Oh, is Chad with you this game? No. Well, why am I looking at my map there? Jesus. Can you explain that, Rush? I mean, you've watched thousands What and can I explain thousands there? of mini-maps of Counter-Strike. Oh, that's outrageous. Like, I don't know what to say. Oh. The flank, I like that. Don't get opportunity to show it, of course, because Insani's pushing in pool. Яа, хизээ нэг өдөр ингээл цомгаас тэгээд сууж ин да. He can come and explain why he hated Okay, the what a blunder segment. Yeah. So I don't know what they're doing there. you can pipe up at any time. If a round was difficult, I'd like to hear it. It's a good job this keyboard is very solid, or else I'll give it a twist The on reason I this asked him, I thought Chad was doing the observing. I He thought, said he like, Окей. yeah, so I just wanted to see what was going on there, see if we could За, catch him. 6-4. But maybe he'll be back for the He said next he's one. coming over at some point. Okay. Арбуунуудаа сайжруулад армород авцсан. Well, here we go. It's going to have to be the half by. Өөр драгаас тэгэлтэй нэг нээдтэй гараад ирчих юм байна. Very strong. За дахиад даралт байна уу? Нэг сум байна уу? First map, the best of 3, and they'll be entering this round number 11 Би with just the pistols. Бэг бол өгч байгаа юм байна MIBR-ээс. 4 nades, Alex, and suggest they'll be doing some sort Өөрөөр of тоглоё coordinated гэж байна. airstrike. I would imagine. Ямар ч бананы нь бол Yeah, өгцөн. partnered up with the two smokes, they've got the recipe. The only Буцаа place they эсэлтэн can дээр think энэ of an Inferno smoke is at the байсан. corner here. Right in that corner, Banana, but Смокон дээр молон interested to see where унтчих they юм take байна. it. Maybe the pit. За энэ чинь саагийн тоглолт оруулж ирж болох уу? It's viable as it stands. Хоёр смоктэй, нэг смок лонглогоо Flash the pit, хийж байгаа юм then байна. coordinate it maybe. Одоо ганцхан смокт үлж байгаа юм байна IHC гэснээр. And they've Дөрөв got to make нээдтэй. sure За air нээдүүдээ presence. нэг газар руу шийдмээр байна да. Бөөндөө. Together, so if they get that kill, then they fully Oh, he's ahead of explode. it. He's actually Төрлийн away нээд from энэ. the nade Яа, position. бас Throws out ямар one их of his дэмэж own. ороод They ирээ. За made him, Turtle. нээдүүд Save орж the ирсэн first ямар ч сан down. дүүрлийг унгаасан Техно энчнээс инсэйнийг унгааснаар сая MIBR full foul to the funny эзэлсэн. business. Хэний смокер Техног унгаацсан. Үү Бартак Хэнийг унгаасан. Яас их смокер унгаад би ч чадна гэж унгааж ин да Хэнийг. IHC playing it perfectly. Another smoke Дахиад goes down as смокерцсан. well. Бранза энчнээс гарч ирэх үү? The best. Гаптэй мó гүн байна. Смок гап гүн Yeah, байна. it's an up to save. I think that is it. They are IHC No way. on a compromise Exit. buy.
Yeah, it's a bit of a gimmicky play, but France it's 2. really quite powerful. Буугаас хээвэлж байгаа юм байна. Раунд авч исэн эдэтсэн хүний алдагдал хохирлоо раундад их авч исэн болохоор мөнгөгүй болж байгаа юм байна. MIBR-с. За ямар ч сон гоё force round. Force fire round оржээ. Tough round авч ин IHC. Манайха ч зөрүүлэл яасыг нээдэлтэй биднэрс нээдэлнэ. Яасыг смокер алдیں۔ Бидсэн ална гэл. Зүрж унгацгаагаад раунд авчлаа да. MIBR still in the lead for now. Orb for Henny. We haven't seen many of these, and as mentioned yesterday, a little bit lackluster of the weapon. He's actually got a ton of шүү зөрөгтэй гол пикл харж байгаа юм. Энэс second яваад байгаа буудлыг алдуулсан. Дүүртэл энэс нийт нь ямар ч дэмж үзүүлсэнгөө. Блистер 2 HP нэг дэмж үзүүлж байгаа юм. Бэгийн хамгаалтан дээр Exit ганцаар авч байгаа юм байна. Эмтэд тоглож. Шийдэх юм хангалттай хогнуудаа хаюулсан юм байна. Дахиад нэг смок байна. За энэ чинь Хэний буудалд алдсан. Тэрийг нь 26 HP-ний дэмжээр шийдэглээ. Гол орох юм бол гол 3 тоглогч харцсан байгаа юм байна. Short энэ чинь flash ямар гоё орж исэн бэ? Insane цайрсан тоглогч Blister дарж байгаа юм байна. За тэнд төрөл smoking gap-аар хараад байна. За төрлийг ямар ч сон унгаас энд хэлсэн байх хэвээр Insane-ийг ойрхон нэг байгаа гэдгийг IHC panic stations now. This is when they can get flustered. This is when things can happen a bit sporadically. Эзэлсэн. And they love this. Хоёр тоглогч энд Бранза яа өөрөө унааг бол скорыг унааж вэ шүү. 35 секунд цаг баг өгсөн. Жоох юу болцоо раунд. Бартак энэ гол тоглож байгаа. Ротейшнийг барьж авах уу? Бэгийн ротейшнийг. Гүн шууд бетага банан ирээд яа энэ смоло хулга ороод ирсэн. Манай шидэх юм Бартак ганцхан смокт Бартак хойно байгаа болно. За энэ бустыг шалах уу? За аргагүйгээр шийдсэн юм байна. Уус цаг маш баг үлдсэн байсан. Тэгэхээр 3 тоглох сейвлээ. 7-5 болж байгаа юм байна тоглолтын тооны ярцэг. MIBR баг 2 раундны илүүтэй. Болж эхэллээ дээ. Into round 13 for IHC. Yeah, and they know Breno's a B player. So if he gets that first frag on A, it just took IHC a little too long to realize it's probably one dude. Cycling through his smokes. It was like a 20 to 30 second decision. Yeah, шууд раунд эхэлсэн. Full by round дахиад IHC-гээс. Яа, сая гоё хэлсэн дээр ямар муу хоёр тоглож чадчих. Уг нэг флашыг ороод ирсэн. Цайрсан тоглож унгаачлаа. Хэний чулуун дээр гараад ирсэн чинээс Молон дээр шатаад 82 HP болсон. Хурдаагийн сетапуудаа бэлдээд орлоо доо. Нэг сетим нэт энд ямар муу хорох гэдэг блэцтэй. Муу орж ирсэн. Анкл шортоор ороод ирсэн. Анкл Бартак 2 шорт. Бартак апсаар орж ирж байгаа юм байна. Ямар ч лонг эзэлсэн. Шорлоо флаш идэж өгөөд сайтны үнийг цайруулаад байгаа. За энэ амар цагаажаад байна. Энэс сэтигийн хүмүүс орж ирдэг. Сэтигийн хоёр тоглогчийг унгаацсан шүү. Анкл шортоор орж ирсэн. Анкл унцсан. Энэ флаш гаргаж байгаа. Инсэнийг унгаагаад сая цэвэрхэн. Хэний ганцаараа 1-3. За эйгүүтгэдээс раунда буудлынхаа давуугаал буудлынхаа илүүгээр л авлаа да. Жоох удацсан сая. Смокод арилж ийсэн. Тэрүүн дээр нь гарч ил буудлаа дүүлүүд авснаар ямар ч IHC 6 дахь раунд авч ин амжилттай. Хэний чинь явахгүй хаа. Юу вэ? Хэний чинь бүр 15 киллтэй явж штэ энэ чинь. Бранзан энэ чинь 12 киллтэй. Бартак тэнд 14 киллтэй явж байгаа юм байна. Скор 2 киллтэй өөрийнхөө тоглолтыг нэг л оруулж чадахгүй л энэ скор. It's okay. Тэгтээ скор бол хэрэгтэй үедээ хэрэгтэй раундад авч өгдөг. Сэтидтэй гараад илүү тоглолтдог л да скор.
He'll save the AWP, but the money is battered and bruised over there. It's round 14. They need to decide whether they want to eco for the last or fully invest around the AWP. За энэ ямар гоё технологийн буудалт технологи хоёр ямар гоё хоёр гэлээ. За скор минь зүгээр стил бүх зүйл окей. Гоё л явж Are you штэ. excited for Anubis? Very excited. Chad's going to join us as well on the desk, so we'll have the original trio. That's right, the trio. The trio, yeah. За энэ MIBR Sevens-ыг автагаа хоёр тэгэл гараад ирж байгаа юм байна. Here we go though. It Банан was not the force buy. They took an eco around the AWP, which doesn't Хэний mean they're дахиад out of danger boost garч just ирж yet. байгаа юм. Techno gets Техног унгач absolutely байгаа юм wrecked байна. at the start. Now you'd assume Henny has to pull back towards A and just Раунд keep moving around. Keep онцгүй things л ихлээд dynamic. энэ сүүлийн раунд. Exactly what the doctor ordered. Хай мэж сайхан шинжилж чи сайхан шинжилж гинөө. За энэ дээр Бартак. Энсэн энэ дээр хоёр тоглогч дээр яа. Хоёр тоглогч USP-д хоёр тоглогч байсан. Хоёр тарихтаа унгаачлаа Бартакийг. Энчэнэс энсэнийг унгаах боломжтой. Анхэл дүрслэг мэдхүү апсныг байгаа гэдгийг. Тэр нөхөрлөн дээр хурж ирэх гэдэг нь битээ шалгамаар жижигээс хоёр тоглож байгаа даа. Яа энэ дахиад таригдчихлаа. Блиц дээр скор ямар ч орж ирээ хоёр тоглож унгаасаа. Бомб тавьсан. За 3 тоглож 3 удаа хүрээд ирсэн. Браза энд шортоор ороод ирж байгаа юм байна. Сауны тоглогч. За шортоор 2 орж байгаа юм байна да. Хэнийг шортоор орж ирж байгаа юм байна. Нийт хангалттай дэмж бол үзүүлж чадаагүй. За энэчнээс хэний апын буудал Сатарч хэний зөрүүлээд близэг унгааж 2-2. Лог шорт 1. Exit энэчнээс скор 1-2, 1-1 скор өөрийгөө олцсон 4 кил хийснээр ямар ч сан тоглолтын тооны харьцааг тэнцвүүлж чадчих байна. IHC зүгээр дээ скор тэлтрэлсэн. Дараагийн раунд орж ирэл 4 кил. 1-2 клач авсан скор хийжээ. Амжилттай. Харин та нар бол тэлтэрч болно. Бразилийн сайхан тэлтэрдэг дээ. Бразил дээр за энэ ангил хэнийг унгааж байгаа юм байна. Бартак дүүртэг унгаасан нэмэлт дахиад инсейнэ дээр Бартак ямар амар юм бэ? Бартакийн гармаар нь юу вэ? Гал асч штэ. Бадин дээр нь нэг мэдсэн ч нүүдэрийн зур хоёр тоглогч үлдсэн MIBR-ээс 2-5. Хоёр тоглогч хоёулаа Агийн хамгаалалтан дээр өрөөдөрсөн байгаа. Went to your favorite spot as well, the two boys. I do want some of that chorizo to start the day. The pancakes are the best. Таны мэдрэл сайхан бэл орч хэрэгтэй. Which sounds weird, but it's a beautiful combination. Yeah, the sweet and the savory, very Техно скор 2. Бэгийн хайцлан дээр. It's a word. Very umami. It's a word people use. I've heard Maui use. Блиц энэ чи фейк смок ороод ирж байгаа юм болоо. Бартак апсан дээрээс хараад байгаа. Шоронгийн нэг хүн байгаад байгаа да Бартак. Харцсан. Яа. Брансон гатын унгаацсан да. Окей. They've gone towards B unfortunately, so that. Даамарсан бэс сайлын орж ирээ. Хоосон сайлын орж ирээ. Бомба тавьж байгаа. Блиц энэ чинь хоёр тоглолтыг харах уу? Хоёр тоглолт голоор явчихж байгаа юм байна. Дайм маягаар блицийг харах гэдэг. Цонх хүлийн чимээ Бранза. Шууд гүцээ. За, exit 1-3. Сэвлнээс асуудал байхгүй үзэндээ. Тэрүүн дээр нь скор ализинээс сити бүштэй ороод ирсэн байсан. Бэлэн байснаар унгаагаад 8-7 ямар ч раундын илүүтэй байрс болж байгаа юм байна IHC. Окей. За юу байна манайхаа? Сайхан шинжилж гин үү? Айл хийсч яваа шүү. Яарал хүрээдэрлээ. Шууд тулгаад стрим асаачлаа. Алт мөнгө их цуглуулж гин үү манайхан? За алт цуглуулна гэж яах вэ? Мөнгө их цуглуулж гин үү? Энэ дээр Бартакийн бодолт. За нэг гоё donation алерттай болсон.
Дэнэшний бол чиглэх хүмүүс байна уу? Камера байхгүй. Камер нь яа авч явсан. Hello, зэцүү. Сайхан шинжилж байна уу? Брада. Яа, цагаан сарч бас амар болж шүү. Хэдэн жил тэмдэглээгөө. Харин наадах чинь зогтож чаддгүй. Яа манай тэр явсан. Тэгтэн хүртэл харуулад юундаа байгааг нь ойлгоогүй. I don't know. Командод нэрээ ажиллаж байна. Майк боттолс шүү дээ. Yes. Hello. Тэ юу яцхан? Майк бот байна. Окей. За, хоёр дахь хагас эхэлсэн. Man, seeing in the kitchen bringing that magic. IHC MIBR baby. Yes, it is that За, first IHC, match. MIB. Today I'm with my boy Greer. Dr. Greer. MIBR 2-ийн хоёр дахь хагас эхэлж байна. Ямар ч ихний хагас IHC 8-оор раундын давтаад салсан. I got you. Nice one, man. Appreciate you. So we're comfortable. Hope you are at home as well. Let us know how you're watching if you're comfortable. If you're uncomfortable, maybe we can do some agony aunt type beat as well. Absolutely. We haven't used the За, hashtag. City талаас IHC. Тэр талаас MIBR Brazil Slayers. IHC. За, ямар хамгаалт хийх нь 3-2 салсан. Лидс дугаалтайгаа. Агийн хамгаалт юм уу? Stark contrast to our first T pistol as there is some nades in play. Let's see how that Brain lag. Нөгөө тоглогчдынх нь юу солигдог вэ? I like it when my observer is, kind of Shut up. an Тэгээс extension. дугаарт бэг хамгаалт нэр байгаа юм байна Лидс. Rush has always been, I've seen him as kind of the third man. Хай чин зөргөө юу вэ? He's reacting. Сайхан шилж гинөө брада. If I said, oh, there's a The Brands-ын B эндээс setup here. MIBR-ийн бэлүү шифтлээ ороод ирсэн юм чинээс. Шийдэх юм гэвэл нэг флаш, нэг смок байгаа юм байна. Манай хоёрт. За ямар ч юм контр смок хийсэн. Энэчнээс флашн дээр гарч ирэндээ. Плиз яа энэ чи муухай царц XT флашн дээр зөрүүлээ төрөл скорыг унгаач байгаа юм байна. За 1-3 retake барил дээр тоглосон дээ. Яа сая ямар муухай тайминг флаш ороод ирв. There's going to be some За friction on хойноос нэг this ирцүүний CT. сонсцсон даа Getting гэхэд boxed in. They want to take all that Kevlar away. Insani could use Инсаныг унгаах юм болоо анхил дээр унгаацсан Инсаны Бартаки дэмжлэд амжиж гин бүр. away from these CTs as MIBR looking to За quickly энэ tie бүр things up.
MIBR-ийн хаан тик яваад ирсэн. Энэчнээс байлдаад Бартак юм хийж чадсангүй. Тэнд техно Зүрлээ байлдаад байгаа. Зүрл дээр унсаа. MIBR-ийн 8-8 болгож байгаа юм байна раунд ярьцаг. That's huge from MIBR. We'd expect a force buy coming into the second one. CZ 5-7s, that sort of thing. Let's have a look at the replay though. It was the Яа, энэ дээр муухай флаш ороод ирлээ. exactly delivered there. Could have been huge. Can you guys hear me? Yeah, Yes, what's up? indeed. The numbers were wrong, Oh dear. but they're Whose better fault was now. it? I think they're better now. Сайн 2 гэлтэй явж It was ирсэн. Rush's fault. Okay. Хоёр this one тоглож is- байгаа 4 гэлтэй болж Chat, орж do you ирж байгаа remember юм. that, like, swap sides command? CO_spec. За энэчнээс Swap, player side. Force buy. There you go. Thank you. мөгөндөө шавхаад баялцсан. 5 гар буугараад Big nade ирсэн. at the start there. Significant damage towards the T's. That makes them quite vulnerable now to the taps. Ямар ч сан 2 нейд байгаа. 1 нейд дамжуултгүй дахиад 1 нейд аваад ирсэн скор. They'll be taking full banana control. Not all 5 committed there. You can see Turtle into Please second mid. энэчнээс He'll be ямар ч catching мэдээ зарс rotations, смок watching хийх for үү? flanks. Yeah, I mean, Хог орж ирэнгууд нь хийж I гээд like байгаа Witt's даа. restraint there. He knows those, Зөрүүлээ initial шийдэлчлээ shots out of MIBR-ийн. Breno were not a commitment. And he knows that За limited одоо supply, хогнод that оржсэн. will Блицээс force a зөрүүлээд reaction, though. смок орж ирэх Smoke хэвээр даа. exchange, similar Хийсэн. to the pistol. Absolutely. За энэ яг Блицийн тоглолтын мэдэн смок хийж. Үу 2 нейд ямар их гоё дэмжүүд үзүүлж байгаа MIBR дээр. Okay, Breno's going to park himself tucked in on the cross. This isn't a lock-in from IBR. Ямар This ч сан is 5 looking quite банана. difficult 'cause they've Манай хамгаалт baited 2хон out some smokes on the TT side, 5 sure, эсрэг but they've 2 had to лүвэл execute явах again. нь дээ. There's a Boost boost орж to ирсэн TT энэ once more, скор but дээр. obviously Шидэх юм Блиц дээр дахиад нэг often смок free байгаа fire, ууг how нь. chaotic will it Нэг get? смок хийсэн. Smoke. Нэг флаштай. Одоо зөрүүлээ гаранда Блиц. One on least on that Блиц гараад ямар ч сан төрлийг унгаасан. Энэчнээс дахиад скор унгаасан. Инсэний зөрүүлээ Блицийг унгаасан. Ямар ч 2 хүнийг скор тэнчнээс экзит дээр унтж байгаа юм байна. 3-3. За цусны хувьд гэх юм бол Yeah, they're баг not байгаад just байгаа yet, да. but you can see 71 it's дэж 28 very гэсэн low цустай. indeed. They're all grouped За up. флашнт 2 флашн дээр шууд гараад ирсэн. Энэчнээс даралт байна уу? Бартак англиний нэг даралт байсан. Зөрүүлээ инсэний унгааж байгаа юм байна. За хоёулаа гурвалжин дээр байгаа. Мэдхүү. Техно. Цаг бол байгаа, цаг байгаа. Нэг хүний мэдээллийг харсан. За хоёр хүний мэдээллийг харсан. Хоёр хүний мэдээллийг харсан. Нэгээс нэг Бартак 17 HP-тэй. Цаг дуус. Амжихгүй юм байна. За MIBR-ийн ямар ч раунд авчиж байгаа юм байна. 9-8. Одоо эко раунд орж ирэх хэвээр айцаагаас. Nice try. Ойрхон байлаа. Бэги 2. Хамгаалт гоё орж ирлээ даа өгнө. That was quite nice from LBR there. The double execution towards B, bait out the grenades first. The double pump, I suppose you can call it. Yeah. And then going in once you've hopefully taken the Анчаас яг флашаа шийдэл өөрөө up гарч close and ирээд. personal, as you Yeah, said, энэ дээр Blitz managing to make things a little bit uncomfortable. флаш There will гараад be a зогсож force байгаа. buy, so just having to За yield Блиц at this нэг stage. даралт. Blitz will be Яа, honest. байсангүй Бразан тэн зөрүүлийн инсэний технодер унтж байгаа юм байна. He rushed one down, but Тэгээ юу not хийж чадах вэ? everyone 3 else is тоглож stacking. 3-ла бэдэр байгаа. Ууг 1 ярд 2 ярд сэтигээс Funny business here, за heading. энэ Сэний бүр He's scored himself. фармалж байгаа юм байна. Манай хоёр тоглогч дээр. You guys like that? You like Ямар that? нэгэн That was lovely I got shot. them all. You We got saw every every single frag. frag. Yeah. You don't Just see like that the very often. Pokemon. You caught Хай all of them. Токио. Well, is this going to be the buy at least? Annihilation, 6,300. AWP. За 8-аа. 2 раунд салцсан да. Henny as well on the T side. Тэгтээ зүгээр баяр раунд. Mac 10 in the mix as За well. хоёр Bear дахь in хагас mind, ихний actually баяр very раунд powerful. айцаагаас. 3 players on the CT side with no helmets. Анхэл апа гаргаад ирсэн. How do you get Pikachu on a bus? Pokemon. 4 геймтэй. W. Манайхан бөөнөрөө нарийн юм ашиглаж байгаа юм What байна. is it? За энэчнээс банан нэлсэн тоглолт нэр банан нэг өчж байгаа юм байна. За моологоо орж ирсэн. Энэчнээс Блиц дээр нээд муухай, моолоо муухай. Инсэний улаан энэ дээр нээдэндээ дэмэж байна уу? Байсангүй 2 дахь 2хан Live that one. HP-ний дэмэж үзүүлчлээ. Just about out. Okay, well they maintain their advantage. Инсэний орж ирээ 6 Step in the right HP-тэй. direction. За буцаад бананаа өгч байгаа юм байна. MIBR looking to maintain the clean Хамгаалт sheet 2-2-оор here on their салцсан. T side. За тэгсч техно буцаад даалгаа явж байгаа юм байна. The гоё мэдэрч энэ да. IHC. We're going towards the apartments here with multiple players, so look out for the A pounce. Hi brother, Kaz, юу вэ? Flashes from the chimney. Дараа нь тоглолтод кастлна бродо. Харж байгаад 2-2 тоглолт байгаа. Пол өсгөж бол кастлна. За энэ чинь Спартак дээр 3 тоглолт орж ирэх гээд флаш муухай ороод ирсэн. Анхэл ямар ч нэг кил амжилттай, 2 дахь кил Хэний дээр амжилттай. Анхлийн 2 кил техно тэнчин Бразан нэг унгаацсан. Дахиад нэг апс нэг шорт байгаа.
Apps гарч ирэх гэдэг. Apps-ийн үнж гарч ирэх гэдэг. Has that balcony, he can Apps-ыг харж байгаа юм байхгүй. X-д орж ирээд англиг өнгөө унгаацаа. Техно 17 HP-тэй скор 100-тай 2 тоглож хоёулаа донг дээр байгаа даа. Яа энэ нээд муухай. Яа X-д скорыг унгаацаа сайтан дээр. За ямар бомб тавиулахгүй унгаацсан. Шорон байгаа. Нэг эсрэг нэг техно мэдхүү. Мэдэх ёстой да шалгаа яваад байгаа юм байна. За смок арилснаар. За харцсан уу? Харцаа. Нэгээс нэг X-ийг тараагүй. Ууг нь. Яа техно. 19 HP-ийг үлдээчлээ да яа. So close brother. Nice try there. Яа. Ууг нь X-ийг тараагүй байсан. Яаж ч улаан байсан болохоор хөдлөө буужлаа. Энэ флаш Бартак дээр муухай ороод ирлээ. Яа тэгээ сая апс шорт 2. Зэрэг гарадсан тэрэн дээр апс харж хүн байсан уу энэ чи. X-д орж ирээд англиг өнгөө унгаачлаа. Brazilians starting to edge LE now after winning both pistols and convincing manner. And this is what the desk have been talking about, dude. It's like it's so hard sometimes to watch teams like this because they're so close. Yeah. It's like it's these one. Нэрэ мөргөө гаргаагүй явчихтай IHC хачаа. 16-14. How many of those losses? It's like one of these rounds. One of those. Зүгээр. Тэгтээ энэ мап hodчих юм шиг санагдаад байна нөө. Is a product of this growth into the tier 1C. Their map pick as well. Anuba's coming up next. And for now, Лус бонус одоо тулцсан байх хэвээр. Тийм бэ, нэг раунд, 2 раунд. Тийм тулцсан байх хэвээр. За зөвхөн армор гарбоноод гаргаад ирчих юм байна. За нэг иймэрхүү раундууд авчдаг да IHC. Бартак апс дээр. За Бартакийн тэглэж өнөөдөр хиймээгээд байгаа юм. Нэд exit дээр 18 дэмэж үзүүлж байгаа маань. Скор тэнд улаач чинь. Тийм сандбагийн ард нугдаад байгаа. Апсын дүүл Бартакийг мэдгүй. За энэ чинь Бартак ямар ч гэсэн Бранзаныг унгаасан. Дахиад нэг тоглох шүү. Яа уг нь толгойг бараа гараад ирсэн. Дүүрэл зөрүүлээ унгаач байгаа юм байна. За хамгаалт 3% нэгээрээс алдсан. Плициг ганцаараа гин үлдгээд 3 тоглолт хүрээд тавьсан. За энэ дээр апс төрөл ямар хортой юм их гэдэг энэ. Төрөл. Анхэл энэ дээр гол тулцсан байгаа. За анхэл дээр 2 тоглож. Ямар ч апс нэг гэдэг мэдээд байгаа. Анхэл энэ чинь X-ийг дарж байгаа юм байна. Nice болж гин. Дахиад нэг тоглож байгаа. Бороос нэг голоор 2 гарч ирж байгаа юм байна. Анхэл гарсан. Яа гэтээ төрөл унгаачаад байна. 3-3. 3-3 тэгсэн чинь скор бэлгоо явж байгаа юм байна. 30 секунд баг аалгал орох болоо да. Яа. За техно ганцаараа сайтыг хамгаалахаар болж байгаа юм байна. Заал орж иж байгаа ротейшн одоо гүйж явах хэвээр техно энэ чинь 2 тоглож унгаан байна. Ямар ч мэдээлэл харсан. Яа буудаад идэг. Эний мод ороогүй. Шоронгийн тоглож сайл ороод. Огн чадхаараа удаа амьдралаа да. За энэчнээс скор улаацсан байгаа гэдэг. Нэг смок олоод авсан. Нэг смокороо. Битиг смокцсан. За энэчнээс плиз ямар гоё тоглож байгаа дэнсэнийг унгаач юу. Яа тэр төрлийг таригдсан. 2 тоглогч. За 2 тоглогчийн мэдээлэл байгаа. Плиз. Нэг эсрэг 2. Уулаа нөгөө тоглогч нь уулаа. Плиз унгаасан. Цаг байгаа юу? Байхгүй юм байна. Яа плиз nice try. Наймаар 2. За 4 раунд салаад эхэлсэн. Жоохон муу мэдээ. Hello honey brother. Drops a smoke, knowing a reaction would come through, pre-fires him. His teammate gets the dink onto the final player here as well. Gets that call, pre-fires into Turtle. And yeah, great effort. If they win the round, you'd be really... Ойрхон байлаа да. Скор дээр сая лиг л хийсэн бол раунд авчлаа да бараг. За. Тэгтээ зүгээр.
Анхэл Trying to get stuck in towards a banana. апа гараад ирсэн банан дээр байгаад байгаа. To have the reposition Annihilation looking for any jump up players here. За энэ чинь блиц гарч чадахгүй. Бүтэн галдуулсан. За энэ чинь анхэл яа буудалтай алдаж байна. Дахиад гараад ирсэн Бразан тэн дээр зогсч л байсан. Бэгийн сайтан дээр ганцаархнаа скор гаптай шүү. Смокчин гаптай шүү. За ямарс нэг тоглож унгаас хоёр тоглож унгаацсан. За энэ чинь техно флаштай гарч ирээд Бразаныг унгаас эксит. Тэг 45 таа болгоцсон. Нэг эсрэг хоёр. Яа. Жохон л тэгээд энэ. Again defense, but this is just running away now from IHC. Unable to have a single. Жохон л дутаад байна да IHC дээр. What's going on? Bit of a master of this B side of the map, both on defense and now he's the one making space on the attack. Yeah, and again, some great efforts there from Score. A double kill. Back and forth it went, but that's going to be 6 rounds in a row on the T side from MIBR. Stretching their legs now, making it look easy. As we'll take yet another tactical timeout. It's going to be the second for IHC. How am I going here, boys? Really good, Honestly, actually. yeah. You're creating art here, Chad. Yeah, I'm looking for a career change. Анхлын нөгөө галзуу буудалтууд хайчж. What's your technical analysis, or is it like Rush that when you're observing you actually can't watch any of the counter strikes? So with the practice I Тэр did, just worried тоглолтууд about лих юм numbers. шийдэх ёстой доо. You know, 6 has been pretty good banana. 4's found himself in a lot of trouble. So you know we're really keeping numbers. Yeah, you here caught today. Blitz's hyper aggression that last round. Poor boy. Yeah, that's one name for it. Yeah. This might be over soon, lads. За 5 раунд салцсан. Yet to find a Раундууд баг багаар голдоод байдаг. You never know, could pull things back. It could all start here. AWP for Mass for Techno, and it's Glass Cannon. Just to note that as well. 3-man setup towards B, and we'll see what they can make of this one. It will be annihilation with the AWP. За хамгаалт дахиад 3-2-аар анхэл дахиад апа гаргаад ирсэн. Арморгүй шууд апа гарч байгаа юм байна. Exactly. Not a good idea. За банан эслэлт мибрээс оржсэн. Өгөөд тоглож байгаа маань өгөөд тоглоод яг орж ирдэг дээр л Please тэнчээс авсны флаш барьсан зогсоод байна. Yeah, removing that vision. Хийгээд өгсөн хүн ямар нэг мэдээлэл авсангүй. За rotation blitz буцаад даалгаваа татж байгаа юм. Techno 4K do call for the rotation of Blitz. And Techno Bartak getting information towards Banana. So we'll see whether this Агийн хамгаалсан дээр тоглосон. Please next дээр ороод ирсэн. За За лонг утуулаад зөрүүлээд лонгийн утаад they've got nice mid control. Mid control ямар ч хэлсэн мибрээс авч байгаа юм байна. Any potential pushes here. Needs to be very careful for the. За анхэл тэнчнээс 2 смоктэй бэ саятай ганцаараа ер нь авчил гэж байгаа юм байна. Арч орохын скор харцсан. Сайт нэр 3 тоглож байгаа. За скорыг утуулчлаа. За лонгор тойрол орох юм бол одоо энэ чинь скор. За сайт 3 тоглож байгаа. Энэ чинь флаш. Яа, Бартакийг ямар унгаач вэ? Скорыг унгаач юм. Техно тэнчнээс 2 тоглогчийг унгаас лонгор орж иж байгаа. Хэний дээр. Яа. За техно дахиад нэг эсрэг 2. Улаан тоглож exit. Exit улаан байгаа даа. Short нэг тоглож ороод ирсэн. Яа, 2 тоглож ямар тоглолт гоё тоглож юу мибрээр тоглож. Яа, сайтны 3 тоглож жоох өөрөг унчлаа. Анхэл бас хаана унч юу? Гол бөшж байгаа унч байгаа юм бата. And Sani, I know we were talking about his frags, but he had one of those games where he was definitely doing some damage. Yeah, ямар дараа чи exit. Lethal frag, but 11 assists from Sani at this level of play. He's just been getting close but no cigar for an entire map. Just to note as well, MIBR. За банан снайперээс шууд хурдан ороод ирсэн. Тэрүүн дээр нь плит зөрүүлээд шатахгүй. 2 тоглолтыг унааж болно. Тэний гарч зөрүүлж гарч ирээд трейд фрагэн дээр плитийг унааж байгаа юм. Тэгтээ хангалттай damage exit дээр үзүүлсэн. Скор инженээс бууг нь авч байгаа юм байна. Бууг нь авсан. За скор минь ганцаараа бай дээр байгаа шүү. Careful. You're at this disadvantage, but also so much on the line and more of Inferno, as I'm sure IHC and their fans do. Ямарсан Бартак плицээ. You've recovered that rifle, still 3. Эмиг очиж байгаа юм байна. Техно ганцаараа сайтан дээр 4-4. Скор инженээс.
Зөрөгтэй тоглоё гэж байгаа юм байна. За ямар ч флаш молонууд дээр скор зөрүүлж гарч ирээд XC-ийг унаасаа англи тэнцэнээс инсейнийг дартсан. 2-3 Бартак байгаа. Бартакийг мэдгүй. Бартакийг мэдсэн өөдөр лунсан. 1-3. Хэний юу хийж чадах вэ? 1-3. Энчэнэс раунд манайхл гэж орж иж байна. Тэгтээ бомб өөрт нь байгаа. 35 секунд. Англи улаацсан. За юу л бол юу ч болж болно. Ямар ч сон гол орж ирэхин техно харцсан. 20 секунд. Хэний үзэх үү? Сити смоклоод. Яа, англиг унгаацсан. За 1-1 Бартактай сайтн дээр 10 секунд. Цаган дээр тоглоё Бартак. 9 секунд. Энд амжихааргүй болсон. Бартак. Техно гүйж ирж байгаа дэр хөлийн чимэн дээр Бартак гарч иж унгаснаар. Ямар ч сан болоогүй л гэж энэ IHC. 14-9. Get that map point, but IHC finding their first, it was a compromised buy as well. So well done to them. Is this the start of something great? They're not out of it just yet. CD side of Inferno just need 5 rounds or so to catch them up. Энчнээс мөнгө. MIBR дээр мөнгө юу болоод ирсэн байгаа юм байна. Tactical time out орж ирсэн. За ямар баяа гарч ирэх юм. Мөнгө 2000 дээр барьж үлдээгээл энэ баг heroic гаргаж маргаж ирэх юм болоо да. Скол мөнгөөс өвлж дараагийн раунд аппаа үнж тоглох юм бол. Тун сонирхолтой. За ямар баяа гэх нөө MIBR-с. За тэгсэн энэ яг heroic гаргаж ирсэн энэчнээс. What is that, Chad? I didn't ask for that sound effect. That was me. Sorry, guys. За нэг AK. Never had that when Rush was observing. 4 клоктэй armor go. Anyway. За ямар л гол хэлэх юм. Ямар ч хэний дээр гоё дээ имиж. AK-47 for Henny and it might be over already because he's got 50. Нийт гоё дээ имиж үзүүлсэн. За ямар ч сан бүр хойно. So $750 this round presumably falls apart. Dark дээрээ. Something about the chicken. Хойно тавлаагаад байгаа. За голоор хоёр тоглож гарсан. Second apps-аар урагшлаад аагаа албаг зэрэг багаар эзэлж тоглох юм болоо да MIBR-с. За хэний нэг акатай бол second-с гол дээр. За клокнуудаа бийтлүүлээд хэний юм ийн гэж тоглох юм болоо. За голоо гэсэн ямар ч сонсцсон. Энд чинь санхил илүү дутуу үйл хийгээд ах шаардлага байна уу? Яа. Бранза энэ чинь гарч ирээд англиг унгаацсан. Техно зөрүүлж гарч ирээ хоёр тоглолч унгаасан Бартак. Ямар ч хэнийг унгаацсан энэ чинь армор бол скор XC-ийг унсаад инсейний ганцаархна 10 HP-тэй юм чадахгүй хаа энэ чинь. Яа тэгтээ ямар муухай хөрөлтэй раунд ороод ирвэ. Ганцхан AK 4 клоктэй. За хойно энэ чи английн хойно нэг тоглогч байх хэрэгтэй байсан юм болоо да. Тэн дуг нь буудаад байсан юм байна шоронгоос. I'm not sure. There's been a couple of interesting moments. What the fuck? Bombs and CT spawn, missed orb shots, but money pretty bad now. Henny шоронгоос уг нь буудаж өгөхөд байсан юм байна. Онсонгүй. That's their last time out from my understanding. Khalils and Tech 9s if we're trying to close it out. Then we're eco. За full buy round гарч ирсэн одоо MIBR. Энийг нь авчих юм бол их гоё юм болно доо. He's low. Yeah, Minus 50. I think. I might have 3 off shots in a whole clip. you can hear it. За 14. За энэ баяыг л авчих юм бол раундод улам ойртох боломжтой. Тим чангалтай бай бол биш. Нэг галилтэй, нэг Tech-9-тай, 3 AK гараад ирсэн. Шидэх юм бол хангалттай байгаа юм байна. Finding some control here on the CD side. A couple of rounds in a row. За IHC-ийн хувьд дахиад 3 бэгэрээ. Бэг хамгаалтад банан шууд эзэлж тоглоё гэж байгаа юм. Зөрүүлээд 2 мол ороод ирсэн MIBR-с. За шууд банан эзэлж өгчөө техно буцаа авчих юм байна хоногнуудаа яад. За Бартак энэ чинь апс нөгөө бүшэлтэй тоглолтоо хийж ин да. Смогтоос Бартак дээр дахиад шидэх юм байгаа юм уу? Нэг молоо байгаа юм. Молоогоо одоо дуусгаад шидэх байх та.
They actually have 2 dudes, one just to provide those. За гүүн байна. Хойшлцсан бүр хойшоо татчих байгаа юм Бартак. Балкон дээрээс тоглож байна. Understandable. One point we had a dude. За флашн дээр яа төрлөг нь бүтэн зарьсан байсан Бартакийг унгаачлаа. Flash in for Bartak and just a bit of a mistiming. Яа, за анхил Техно 2. Их юм хийх хэрэгтэй болж юм да энэ чинээс. Техно харин чиг юм хийсэндээ App Store 2 тоглож унгагаа шортоор оржсэн Бразаник анхил унгааснаар 3-2. 3 акад тоглогч нь унсан. Нэг Фамас, нэг Техно гэсэн тэнцэнс АК очоо авч байгаа юм хийнэ. 37 секунд. Лос бонус нь бол одоо болж байгаа хэвээр MIBR-с. Данчин сплит ганцаараа бэгийн сайтн дээр байгаа юм байна. Нөхөлтөн дээр скор хүрээд ирсэн. Сонсож байгаа флашн дээр гарч ирэх юм болоо. За ямарс нэг моло. Энэ молол орж ирснээр сейв гол орж хаа. За зөрүүлээд 10 секунд энэ цаггүй болсон. Флаш гоё орж ирсэн близээс дахиад нэг тоглолтыг харцсан. Скор хоёуланг нь унгааснаар 11-4. Амарсан баагаар ортж байна. IHC. I absolutely smashed that round. That's a 5 out of 5. I'm going to give you a green card. Yeah, do we have the green card available? We're working on it. Okay. Brownie point. Maybe a stars. Yeah, I think Chad, you mentioned stars. Have we got any Gold sticky stars? Yeah. I'll can swap work on those that. out. Yeah, we'll treat it like it was grade 4. Yeah. So we'll get the gold stars. I had a star Stars, chart sorry. to get my first music album. Once I had my 10 stars What did you on the thing. choose? Sum 41. Does this look infected? That's not a bad shout. За I like the album art. 26 дахь раунд. Oh, and I love 4 дээгэл 1B200 тавтал гараад ирсэн байгаа юм байна MIBR-с. Thank you. Love that. Анхил гол анхлын апууд буудалд жоох юу байгаа даа. Nothing really invested apart from the upgraded pistols, no utility, no Kevlar, and they've maybe threaded the needle so. Харин энэчнээс хоёр тойрж гардаг анхил за стоп ингээд муул гэсэн юм шиг хоёр тоглогч унгаагаад өглөө өдөө анхил. Техно энэчнээс гол exit-ийг бариад авсан дахиад нэг тоглогч байгаа. Түртэл тэнд Бартак дээр унж байгаа юм. Техно энэ дээр килийг үзснээр 12-14. За ортж байна да. Just by virtue of the finances collapsing here after so many close 1v1s and then За IHC-гаас tactical time-out орж ирж байгаа юм байна. IHC-гаас хинээс вэ? MIBR-с үү? MIBR. And the actual numbers on that, I mean, you know, you're bang on, but it's so 3 1v1s and then 2 players surviving. Right. You know, so like that was how the economy got so depleted. We talk about the magic number of 3, killing 3 forces awkward buys, and yeah, well there you have it. Анхлын 2 гоё бодолд энэ орчихсон. За. 7-0 start on our second half. Анхлын бодолд ороод ирчихвэл асуудал бол хожино гэдэг байгаа да. За 12-14. Нэмэлтэг хармааргүй байна. 16-14 гэдэг тоглол хармаар байна да IHC-гаас. And you know that guy. He's on. He really is. Sure. I mean, no one's throw barrels Brazil Slayers. that long relentlessly without a little bit of help. And He keeps did what someone they hostage, presumably like forever it seems as well. The princess never got rescued. Was as it far as Donkey we- Kong or was it Bowser? За They энэ both чинь did it. шууд I actually don't IHC know. дөгөөдсөн бол за энэ чинь triple nade эсний ард орсон, sandbag-ны ард орсон. Тэрүүн дээр нь He was keeping the princess хүн байсангүй hostage азар. that game. Yeah, So maybe he's not that good. Peach. Yeah, maybe За энэ not. чинь флашн дээр шууд Бразан гарч тоглох юм бол за энэ чинь буцаа скор банана эзлэх юм бол моло смок 2 орж ирээд. Only the only game I play now. Nothing really else За interesting. тэнд хин дээр дэмэж авчив. See where they go on that. So that was an interesting extinguish. I think that might get the CT. 15 HP болж байгаа юм хэн энэ чи. Yeah, there's another smoke immediately. So something achieved off of that. They still have 2 to play with on Insane the defensive engineers. side. Techno jiggling alongside and a 3-man lead. here. Онго смоклоод. Annihilation responsible Short for term shots, болоод all mid from control Bartek ямарсан available as MIBR-с Insani авч байгаа юм байна. starts his campaign. Агийн хамгаалтан дээр 3 тоглогч. За лонг орж ирэхэд дээр л техно орж байгаа шорт дээр анхил харж байгаа. За энэ чинь Insane Gun out, so I'm guessing it's a flash. техно ирлүүл хийхэндээ флаш бариад байгаа ямарсан техно. Тайминг муухай дарах гэдэг нь техно дээр. Stubborn. Gets the За info. тэр моол гоё орж ирсэн. Gets the flash out. Techno needs За to be able бүр to харж take these ороо shots явж байгаа юм eventually. байна энэ чинээс. Brave. Дахиад нэг Deadly is Techno. ямар ч Traded by Insane-ийг Breno, унгаад 4 трейд on 4. трейдэн дээр унсан. Rotation орж ирээгүй байдаг IHC-гаас анхил ямар ч exit-ийг унгаацсан. За лонгны тоглож байгаа. Лонгийн тоглогчтой Бартак унаах хэвээр. Яа exit-ийг On a dime to get the double. Хэнийг юм флаш ямар амар готоо ороод ирч үвдээ. Himself an upgrade in the meantime.
Стил окей 2-2. Сайтны тоглож байгаа. Плиз мэдж байгаа. Тэрэн дээр Хэнийг харсан. Нийт. Яа. Хэний плизийг унгааснаар скор 1-2 авч болно. Хэний 15 HP-тэй. За энд скорыг хартж байгаа юм болоо да харцаа. За матч point. Матч point. Ямар ч MIBR баг авч байгаа юм байна. Одоо овертайм үзье IHC. Яа. Английн буудалд уг нь өөрийгөө олж эхэлж байна да. Яа энэ орж ирсэн тоглогч нь унгааж өгье гэсэн боловч Хэнийг флашн дээр Бартак цайрснаар муухай ангилтай болчихлоо. Ангил гол татсан байсан. Нэг флашн дээр. Английн байрлалыг алдагдуулж байгаа юм байна. За мөдрөөс хийдэг тоглолт дахиад бананагаа эзлээд. За энэ чинь флаш. Яа, уг нь гоё жилсэн битээ унтсан. Скор ганцаархнаа шийдэх юм багтаа байгаад байгаа скор дээр ямар ч инсэнийг унгаасан. Анхэл нөхөлтөн дээр ороод ирж байгаа юм байна. Smoke gapтай. За технологийн 2 флаш, нэг ихний нэг флаш. Скорыг ямар ч сан бүүснээр гараад ирж байгаа юм байна. За Бэл орж ижээд манай хамгаалт дөрүүлээ Бэлэр үрээд ирсэн. Техно XCT флашн дээр ороод ирсэн. Яа, Бартак Бранза энэ скорыг 2 тоглогчийг унгаацсан. Анхэл 1-4 ямар ч сан орж ирсэн нэг тоглогчийг унгаасан. 1-3 болоод унснаар MIBR баг Inferno гэдэг мапыг авч байгаа юм байна. Айлын флашууд ямар амар хотог орж ирж байна. Флашн дээр л алуулчаад байгаа юм. Had a couple of blunders thrown in there, a lot of close 1v1s that fell apart, but still this series is warming up and I think Anubis is going to be excellent. 3 мап тоглол нэгний мапыг дөнгөж алдаж байна. Байраа солиод жоох их раунд алдчихв. IHC-гаас. Тэгээд тэр яг шийдвэрлэх раунд тэр флашнууд ямар амар хотог ороод ирвэ. Яг пиклдэг дээр флашууд орж ирэл. Дайлын хүмүүс цайрчаад алаад ах юм. За nice try IHC. Зүгээр. Окей. За өнөөдөр чинь хамтдаа. Өнөөдөр чинь гэж 2 тоглолт байгаа юм байна тий. Өдөрт 2 тоглолт юм уу те. Eternal Fire Ig 16-6 даад явж байгаа юм биш тийм. Эхнийхээ мапыг авч байгаа юм байна. За дараагийн map нэг 10 орчим минутанд дараа ирдэх баг. Тэр хүртэл нэг жоохон хоол эргүүлж өрөдрэй. Окей.
I like it more than meatballs. We're changing it all! Your strategies are gone! I do have one question though. Have you ever heard of the Mind Goblin? No. I don't Mind know what it is. Goblin on these nuts? And here's one of the many highlights we got from this game, of course, that featuring MIBR and IHC. A bit of a change of guard. Is there anything you can't do, Chad? I can't run a marathon. But can you sprint? Not for very long. So nothing CSGO broadcast related. I don't know. The boy you know has gone so far, you don't know where. So dark, so cold, so new. Strong desire we never meant to be together. Now the love we had is gone. I wish I could go change the past. The night we kissed was our first and last. Then I ran home with this hopeless dream. The night you left again. I wish I could go change the past. The night you left again. Окей, манайхан тэгээд donation илгээхийг хүсвэл гоё donation алерт болсон ш. Шалгаж үзэх юм бол шалгаж үзээрэй. За тэгээ яаж шинжилцгээж байна? Сайхан шинжилж гин үү? Braucht nie weiter Chandler sind hier Камер байхгүй. Нё аваа явсан. strong desire we never meant to be together. It's time to say goodbye. Two, right? Яа, энэ дээр ч Спартакийн бодлогод амар орж ирсэн шүү. Stalemate against that of Henny, right? Henny didn't peek him at all. Just waited. I thought he had it. Yeah, he did. But they both look scared. Obviously, Bartak's scared. He's low on HP, stuck in the pit. But Also, Henny, he's just a young kid. that's true. Yeah, he's the His the whole life stand-in. is ahead of him. And Henny, he's seen some shit. You can tell with another yellow card for Yanka. I'm gonna goes another. You're out of ammo, mate. We can see you're out of ammo. You're out of Whoa, bullets. they're not. Yeah, well, the clowns over here. I feel that there's a couple 6 минутын дараа эхлэх юм байна. I thought we could trust them in the security, but as it turns out, they're pretty menacing. yeah, they came over here behind us because they want to fight us head on. Yeah. Oh, speaking of behind us,
Well played, bro. Maybe you heard you talking smack, Yanko. Yeah, how many AWP highlights are you going to see here, Chad, compared to the M4? Look, Mac 10, does that count? No, he had a good game. Stepped up. They'll need more of that in this tournament if they're going to make it into the playoffs as well. But they all look very confident, I thought, right? Like, Brenner was happy to take some fights here. Henny was getting stuck in, winning out some of those clutches, as we just highlighted. It didn't feel like there was too many dramas at all in that game. Like, it felt like when they wanted to win the fights at Banana, they won the fights at Banana. They didn't lose too many silly rounds. I mean, credit IHC for being a little more competitive there towards the end. We had that. Way too long to get going on their season stars. They had a good T-side. I mean, you felt like, yeah, they could close this out, but just failed them yet again. You feel like this is now where they're going to struggle, right? Like Inferno, it's been their go-to map against a lot of teams. With MIBR banning Mirage too, that's their perma ban. You know, this is a difficult map for IHC to claw their way back now, being 1-0 down. Rush, what are your thoughts? I completely agree. Do you think they're a bunch of malleable players? A lot of malleable players on the team. I really think if they can like take certain space across the map, and especially on a map like Anubis, you know, taking space can be big. If they take down that A player, that's it. What if they hit their shots? If they hit their shots, they've got a very, very good chance. If they headshot them, especially body shots, unless you're playing with the AWP, which is a one-body shot. They don't play their own game. Yeah, well, they need to play their own game. I'm sure in practice they're looking real sick as well. So. Do you think they maybe need to shift the paradigm? The paradigm, the paradex, whatever. Yeah, I don't know. Well, we got one for you coming right down the barrel right now. The problem with this is I'm worried about the teams. I don't want any Henry. We don't want any stray darts at the teams. All right. If you want to shoot Rush, come to a point blank. Look, here's the thing. Окей, 4 минут. If he's going to be throwing shade your way, you want to challenge him to a 1v1 Gurf battle? A Gurf battle? За map за байж чараагаа ороод ирсэн шүү дээ. Хоёр дахь map нь юу вэ? Anubis тэр чинь мэдрэгч сайн юм шүү дээ. It's okay. Тэгтээ бүрийг юм нухаа ийцэн мэт дээ. Яг үнэндээ. За Anubis тэр муу биш дээ. IHC.
За тоглолтын 2 дахь map. Anubis эхлэхэд бэлэн болж байгаа юм байна. IHC MIBR dripping in the sauce. Something about a horse. Me the shoe. Hi. You won. I can't say. Effin. You effin. Jeffin. Jucka. I'm so sad that video never got released. I know. Yellow cards. I think I leaked it at one point on Twitter, so it is out there somewhere. I'm going to check it out. Chad, I thought we were going to hang out over the casting desk. I'm going to come when Rush has finished eating. Oh, that's fair. I'm doing this so he can eat, and then I'll be with you boys. That's very kind of you. Lovely. I'm well up for some Anubis. I'm well up for some more IHC MIBR. We just witnessed, of course, Inferno get taken. The Anubis. It's a tough group for them. IHC MIBR. Making a mark at the start of the year at Third map. taking big scalps at Cloud9 and Furia. There is a tension. IHC тэрээр талаасаа And if they can replicate, MIBR-ийн CD талаасаа тоглож эхэлж байгаа юм байна. occasionally raised an eyebrow, but you've got to be able to do it consistently. За бом ганцаараа салаад бэгийн пушчин хүмүүсийг харж байгаа. Well, they've played Ямар тоглолт их нөө. MIBR-ийн коннектор бүшлээ ороод ирсэн. Хос харж байгаа. Голд анхил P250-тай. Insanity дүүлдэд байгаа. Энэ бүр ус дүүртэл бүр ус бүшлээ орж ирээ Бартагийн унгааж байгаа юм байна. Техно гол эзлээ ороод ирсэн. Хагийн сайтын дээр хоёр тоглогч заалуу шууд коннект хийж байгаа юм болоо да. Та бомб ямар ч амжилттай ороод ирсэн. Энэчнээс Техно Insane-ийг унгаасан. Exit-ийн дулаацсан байсан ангил гүйцээсэн. Дүртэл энд ангилтай дахиад өгүүлэхэд ангил амжилттай, хоёр дахь гэл амжилттай. Энэчнээс Henny скортай. Скорыг дартсан ангилтай. За юу болоод энэ 2-2 болоод энэ хоёулаа унгаа Henny энэчнээс 1 HP-тэй бүр амьдраад байна. Ангил. За 1-1 ангил 1 HP-тэй. Хүний өдөс 7 сум 4 сумтай 1 HP-тэй Henny сансаад энэ англа болчвол гоё за гэтээ цаг байхгүй маа нөгөө киттээс тэгтээ амжихгүй гэж үзсэн бол та ямар ч байсан бис раунд авч байгаа юм байна IHC at least the Julies, the defuse kit did not have Kevlar, but 3 kills in total. They might decide to force buy around this and have a lot of utility with him. But great shot from Turtle, but going in towards that A side, finding all the shots required with that P250. Excellent work. Reading this play. That was on the round as well. Just about bought enough time. And there we go. It is going to be the force buy. Эхний раундыг авчирч ирж өгч байгаа юм байна. IHC. За MIBR-ийн dropped the M4 to Insani, yeah. So he's on the гараад ирсэн. Force by round. Insane нэг эмтэй байгаа юм байна. Respectable. I mean, considering you're not going to be expecting Henny-гэр хаюулсан юм бол та. On that T side. So Insani, that's horrible. За ангил дээр. Like the Sani. Эмтэйс нэг тоглогчийг нээдээр унгааж байгаа юм байна. Damn, that's horrible. Well, all of that money now lies idle and you can see that the mission ангил өөрийгөө олж эхэлж байна да. Өнгөрсөн мапн дээр нэг сайн бодохгүй байгаадсан. За ямарсан Браза Эми наваад. Хагийн хамгаалтан дээр хоёр. IHC-гээс Агийн хамгаалт тоглох юм болоо тэнд түртэл ус бүшлээд байгаа юм байна. За Браза энд хоёртол дүүлдэндээ скорыг унгаацсан. Бартак Крит фраг байна уу? Exit-ийг авсан. Бартактай хамаагүй тайрцсан унгаацсан Бразаныг флаш орж ирээд Ганчс плиз бомб тавьсан. Хэвэн дээр хоёр тоглож байгаад байгаа. Hasn't worked out. 3 pistols remain and 4 out of reach potential. Нэглээ онж байгаа юм байна. Сэвлэхээр явж байгаа юм болоо та MIBR-ийн. They negate the force buy and it's all well and good. 4 players surviving as well. IHC-ийн нэрэнд ор. Simple A execution. Finding a couple of kills. Bruno gets one, but that's it. Maybe, Chad, you can use this as a moment to try and demonstrate the spot, beginning with the letter G. За ер нь бол MIBR-ыг хожих ёстой. I can't go there, but maybe MC could. So we're putting him under the pump here. So we want to go over. Илүү баг нь гэж хэлж болно. There we go. So that's the 3 Gs, Mr. G. So we got Glizzy, Glyph, and Goblin. Okay. Middle. To be fair, I didn't know what to call that. I've always just called that corner platform. So yeah, Goblin's good. All right. Тэвтэ номер 1. To differentiate because it's such a big one for the retake. Yeah. Nice differentiating names. I like it. And this is Insani's horrible death. He does not enjoy this one, especially when you've been tasked
with making MIBR that hero асуудалгүй M4 байх work. And ёстой доо. Breno did get some good work done, but this clear as well from Bartak. Fully flash. Bartak Fully flash, энэ just had the crosshair in the perfect place for that Зарцсан headshot. сан So a унагаснаа. 2-0 start. Let's see if IHC coming in, all guns are blazing up against an opponent that many consider to be. За энэ Brazan дээр близ ямар гоё with the two дарч of them. Opening pick for Blitz. That's towards middle. Коннектор шүү шилд орчих юм бол скор. And there А were зүгээр a few зогсож safe байгаа юм байна. pistols there. Смок Some of тус the гарч excellent turtle байдаг. with За Kevlar төрлийн released. бигийн There's a гадаа few kit in the mix as B well. сайтн дээр төрөл ганцаар агаад байгаа юм байна. За яг одоо энэ чинээс орох юм бол сайт ганц үний сайт л орох гээд байна да. За ямар ч төрлийг харсаа. Коннектор энэ чинээс скор. Яа, тайминг дээр нь дүүртэл унгаач байгаа юм байна. Тэгтээ тэр хамаагүй Бартак зөрүүлээд red frag нээсэн. Хойтлоо ангил хардсан байгаа. Ямар ч инсэнийг унгаасан дахиад нэг байгаа хойно. Хэний 2 раунд дараалал бол ба гэсэн сэвэлсэн байсан. Энэ удаа унда. Английн гарт. Exit нэгээс дөрөв. Looking for appropriately some exits. I think one more round here, boys. Okay. Russia's just finishing up now. 180 болохгүй наа брада. a Гацаад wooden байна. fork and it's snapped in Exit. half. Энэ чинээс ангилыг хараад байгаа. Oh. Do you continue with the risk of splintering? or do you Армараа replace the fork? Or just сэвэлтэй He's дээ. got a spoon knife combo. the spoon knife. Old spoony knife. Үгүй гэвэл тэнцэнс Бартак гарч ирж унгаах гэж байгаа да. Бартакийн гартал унах юм болоо. So exit. За энд ой. Potentially had one there, but Бартакийн Bartek гарт catches унсан. it. And we go 3-0. Bear in mind though, T-sided map. It's a really strong start for IHC. Анубис Money юу нэгүү гэж finally back on track. We've got our first tactical time out here. тоглоход бол гоё л мап. Finding himself in the back foot here. Аюу Brennan's brought out эвтэйхэн. the Org, a weapon that is super viable on this map, I think, especially for the long-range fights towards canals. Yeah, it's very interesting to see how the meta continues to develop. Тэрээр талаа жоохон давуу л юм шиг санагдсан надад л. Pretty redundant going for anything particularly aggressive dark unless you have some supportive utility. Like I think Сэтгэлээс хамгаалах ёстой. to flash the stairs, give you an advantage on that dark fight. Олон газар байгаа гэдэг. Заавал хамгаалах ёстой орхиж болохгүй. We saw from G2. It's coordinate pushes out B, as we saw from G2. You know, a lot of teams are starting to take these aggressive maneuvers, more coordinated maneuvers to take that early. Коннекторын контролыг заавал авах ёстой. Мэдийнхаа контролыг заавал авах Gun round ёстой. for IHC. We'll note their temperament, see what they're up to on the defaults as we get into round number 4. No AWP on either side, so Brenner will be tasked with За энэ чинь the dark сахил hole. моолгаж It's байгаа юм not the байна. mole you want to be throwing necessarily, but no harm, no foul, we always say. Хамгаалт B дээр гурах бол нэг And Insani, he's just хагийн gonna be сайтн on дээр that ганцхан jiggle, явцсан байгаа юм байна. as safely as he can. We've discussed the importance of containing that mid fight, as we can see these streams still Амарцсан нэгээр л on one side of that. мейнүүдийг харсан байна да. MN B мейнийг Wow. анхэл Бартак хоёр очиж харцсан. The woes Үлдсэн continue in гурван the EG тоглогч. camp, unfortunately. Гол тал тоглож байгаа. Who would have guessed За it? амарцсан хогнуудыг Putting өргүүлж байгаа юм extra байна. pressure on players makes them crumble. Yeah, I did find out the hard way. Yeah, well, in fact, it's a lesson we all need to learn. Сен дээр ямар нэгэн контакт байна уу? Гол пиклээд их мэдэл хараад өсөж байна. Players are human. За and техно all энэ of us чинээс are susceptible to B that thing сайтын we call хаашаа emotions. нэгдэг смок юм бол доо. That damn clouding of the judgment. Sani, yeah, he thought better of taking another jiggle. He's aware that the pressure's Техно coming. ямар ч за голын мэдээллийг авсан. Инсэний Reactive бэлэг ороод util. даалга I ороод like it. He smoked ногцсон. himself off, but shallow. Now it does. Ooh, За энэ чинь соноод байна. does make the temple Okay. player have to react or Бразан push, гарч ирэх гэдэг or Бразаныг push. бэлтий харж байгаа хэвээр харсан, унгаасан. Suicidal, a kamikaze mission out of the smoke, and that's the opening. За 35 That's what they секунд. wanted. They've got what they needed, and now Голдоо well, дөрөв the ороод hard ирсэн байгаа. attack out A main. Агийн гадаа Four Бартак mid. байгаа даа. Усаа You хараад. have to finish though. За ер нь лагийн тоглолт орж ирэх юм байна. Да агийн хамгаалтан дээр 3. MIBR-с 3 тоглож. За Инсэний Kenny. Both of them actually. They can do this Exit together. гуравтал Perfect for the тоглож fire. орондоо Now bait the энэ switch, the frags, яа they come ямар in, мохол they get ямар to ч 2-1. за дахиад нэг тоглож байгаа. Exit does Exit. build upon what his Score teammates 1-2. started, and he's Яа. there to close. Арай л What a удчуудаа crossfire. гол доо. MIBR's defense tight. That was beautiful. Yeah, well read. Losing the first player towards middle, funneling them into MIBR-с харин and as you said, a тоглох perfect гоё уншаад crossfire there. Аа, That's тэр гурав absolutely хамгаалсан байсан. fantastic. And what an iconic duo. Yes, indeed. Shaking hands as we have changing of the guard here. We are back How was dinner? to Mr. How was Lavache. lunch? What did he have for lunch? I had a schnitzel. It was pretty good, Oh, honestly. That sounds I good. do actually fancy a Yeah. schnitzel. That would I be had to use a perfect. spoon though. A spoon on the schnitzel. I was too aggressive За on энэ чинь the full board. by round MIBR-с гараад ирсэн. Right, here comes Mr. Birchall. Oh yeah, let's do it. Ямар ч плиз голд пиклж Oh, wait, хараад ирсэн yeah, хүний yeah, мэдээллийг yeah, this is it. барьшлын алдаад Right, өгдөө. 12. Turtle.
Төрт энэчнээс та small score энэчнээс яг гой сонсож байгаа уугал хэлж байгаа шинд нь гараад ирсэн. Doesn't feel comfortable with the smoke behind him. 31-т болсон буудсан. Унгааж бол чадсангүй. Get a little bit more aggressive. Turtles taking a lot of damage there, down to 23, but a strong smoke as they fully reclaim the dark room. Дахиад коннектороо утаад өгцөн. Back towards B. So the execution still possible. 3 smokes. Коннектороо 2 тоглож, B сайтн дээр 1 тоглож, гол дээр 1, A дээр 1 гэсэн хамгаалтай. Ер нь 3 B. Гол 1 A1 гэж тоглоод байна да. Бибрис. Yeah, still no warp in play. Бартак лүркэн дээр яваад байгаа. За хэнийтэл дүүлдэн дээр Techno Blitz 2. Энэ Discord дахиад нэг байгаа мэдээлэл байх уу? Ямарсан сайт нэг үнийг унгаас Techno энэчээс Men's орж ирж байгаа. Connector-ыг нэг унгааснаар B сайт зэвэрхэн. За Blitz-ийг сонсцсон энд. Insane. Blitz харин өөрөө мэдэх байгаа. Blitz-ийг явуулах алах уу? Явуулсан. Яа, сайтн дээр ганцаархнаа. Ганцаархнаа ойрхон байгаа. Smoke-тэй, diffuse-лээ суудсан энэчнээс анхил. Яа, унгаасаа. Бас л аюул тарихад ойрхон байлаа шүү. Блицтэй зөрөө явцсан тэрийг мэдээгүй анхил ямарсан. Сайт хамгаалж үлдээд. Унгааснаа. 4-th раунд IHC дээр. Орж ирж байна да. Could be worse though. How? It could be EG. 4-0. Oh yeah, that's not looking good over there, is it? Well, Eternal Fire looking to дөрөв гар буугарч ирсэн. Нэг USB-тэй. Keep track of it. And indeed a full eco for MIBR. So we welcome Chad. Hello. Yeah, well this was 2020. Yeah. In a nutshell. Yeah. Just put us in a little green box. No, it wasn't green. Just a box. We make our own fun. Та харсан ямарсан мэдээлэл байгаа. Бид нөгөө талаас нь гараа унгаачих юм бол дахиад нэг байгаа. Techno дээр. There will be a trade. There should be two in fact. Blitz анхил 2 зөрүүлээд голдоос 2 тоглож байгаа. Түрт линчээс бүр хойноос шахаа ороод ирсэн байгаа маань. Төрлийг харсан. Анхил бариад байгаа унгаас нь сүүлийн тоглож байгаа сайтн дээр ганцаархнаа. Фраза. Дигэлтэй. Нийсэл 4. Скор дээр баг унах юм бол удаа энэ. Дахиад нэг хэвэн пик гэх юм бол скор харцаа. Унгаах хой скор. Унгаасаа. Ямар нэг асуудал байсангүй. Top I think those type of moves are great, right? It's really hard to know whether they should be start of round moves or if they should be more mid-round once you have a bit more contact. But we've already seen IHC. They're happy to park 3 people top mid doing nothing. One guy watching A, one guy watching the B main push. So, you know, right now, even if MIBR wanted to be aggressive, it's probably not their best option. За яг тайлбарлагч нар яриад нэг тоглогч B main дээр нэг тоглож A main дээр хараас асаад байгаа болохоор пушлах боломжгүй байгаа гэдэг. Агрессив тоглолт боломжгүй байгаа гэдэг. За дахиад яг нэг амгаалт 3-1-1-ээрээ салцсан. 3-ын сайт бол default хогнуудыг л орхон дээр хэний энэчнээс аптай хөлцөн яа энэчнээс төвлөгээний раунд явчлаа мэдрэс. Фаш жоохон цороо дөрөв хэний дээр. Oh, no toasted turtle on the menu. Not today. Анхэл энэчнээс сонсоод байгаа. Анхлыг Smoke-ны цаанаас Spritzer гаад Franza унгааснаар. How are you? And they continue to buy the org. I think that's a real viable weapon. Yeah, I think double AWPing or playing with an org and an AWP here, I think it's great on the CT side. Yeah. And one of the keys here, just to note, is they're more than happy to keep the long choke point open. You see how the CTs didn't smoke it until they'd already done all the damage? Yeah, okay. That's one of the keys. This is something with people, you go to this side and you think, well, what's our earliest threat? Well, it's long, let's smoke it. But it makes it so difficult because if the T's cross to the left-hand side from their perspective, I'm starting to call that bull. Right, yeah. That's actually now 2 angles you have to watch. So you make it harder for yourself as a CT. За гарын хараад байна. Унгаасаа инсаны overpick хийж даварсан. Тэрийг нууцсангуу. Гол нэг авчихсан тоглолтыг унгааснаар голлыг ямар ч хэлсэн. Их хэмжээ эзэллээ. Эцэнээс А сайтн дээр 2. XT-ний 2. Автод тоглож А сайтн дээр байгаа.
he will do so. Maybe funnel Look him at the push towards though. B. They have pushed from B, so they had to make a heads up move like this. Going through dark towards now would be death, rotating back to temple. Анхэл барьж байгаа хэвээр нэгийг барьсан. Дахиад нэг байна уу анхлаа. Хараагүй. Харсан. Уунгаасан флик шот ороод ирсэн анхлаас хаасах 3. Техно энэчнээс XT-ийг хөлний чимэн дээр барьцсан. Энэ скор бомбтой байгаа юм байна. Эний ганцаараа. Эний бол B дээр тоглодог хүн. Тийм болохоор А сайд байхгүй гэж бодож байгаа юм л. Ямарсан тэгтээ цэвэрлээд явсан. Таблет харцсан энэчнээс. Эний буудалтаа алдсан. Энэчнээс скор. Скор дээр нүүскоп дартсан. Дахиад Бартак дээр нүүскоп дарчлаа. Флашн дээр Кэни 3 HP-тэй. Хэний энэ дуулахгүй за трейд фраг орж ирж байгаа юм байна. Дабл пик орж ирээд. Хэний бас нэгээс тав. Уран тоглож унгааж шүү. Nails both of those kills. Great awareness. And we go to round number 9. I was about to say could be the eco, but they've already forced into it with pretty decent buy overall. Wasn't too bad. Lost bonus certainly a factor. 4 M4s and an MP9 with some concessions. No helmets, no kits, but a viable purchase. Энийг бас энэ чинь оролж шүү. Бартак дээр яаж нөөскоп дараад байгаа. Obviously required. You have to try and get the info safely somehow, but it seems very easy to punish if there is going to be an AWP posted. Yeah, I understand it. Like when we play this in months and stuff, I tend to be the mid guy, and I'll just drop my util immediately. But you're still above the minute mark, and mid's all there. If they want. So I understand why he's doing it on that contact basis. But because they're so stubborn about this, it's difficult to get away with those type of moves. So the adjustment, maybe an AWP of their own, right? But we've already seen Henny over towards the B side, so this is where the double AWP setup might. I don't know. I'm still, unless you want to take an aggressive CT move in mid, and they aren't easy to do because the T's can just molly you up in both positions. Агийн тоглогчдод пүшлээ хэвчээ. Скор энэ чинь ямар ч нэг флаш гаргаж ирээд. Берлин алдыг толсон. They've got 3 A side. This B defense is very limited. За одоо л орохгүй бол жоохон оройтох гээд байна да. Has to go. He's going to be on a timer here and yet скорыг унгаацсан юм байна. Бразан сайтн дээр байгаад байгаа. Техно дүртлийг унгаасан Бартак Бразаныг унгааснаар би сая цэвэрхэн. За энэ чинь ус бүшлээ ороод Техно харах хэвээр смок туусан гол. За ямар ч өөртөө флаш идэж өгөөд. Trying to find an entry point. Sani might have a chance here, but completely shut down. Орж ирж байгаа XT-ийг унгааснаар. Техно энэ коннектор дээр инсэнийг унгааснаар хэний ганцаараа нэг A lot of issues on this B side as well. Like I know we're on board of the save right here, but if MC, if you could fly us over towards like B and B main and looking in from a T perspective, right? When you're entering as a T with some very simple utility, right? We all know how to throw a temple smoke. Throw that temple smoke and that point. Анхэл энийг барьж авах боломжтой туллаа. Дүүлтэй. Also at that point, if they're not playing a stance where it's I think if you're going to play passive on B with 2, you need to be passive. You need to be like back towards Ivy, right towards the left there. Maybe somebody just tucked into the plat watching the jail cross instead of fighting those angles. Because you can see here, Brenner was jump spotting. They overwhelmed left and right. They took jail and the pillar on the right, and now he's got so much to worry about. So just constantly out of position for MIBR. That's what it feels like in this half so far. Less than ideal. They have an M4 going to the next round. We'll ask the question here. It's kind of an obvious one, but we'll give it a go. You guys often talk about color casting and play-by-play casting. Could you please explain the difference, as I never know what you mean by it? And that's from Falcon CS on Twitter. Well, I mean, I'll start by saying that it mostly depends on the level of sun we've seen. Obviously, that's true. Chad has more of a tan. He tends to be doing more of the color commentary. But yeah, no, we could probably give a serious answer if you want. Chad, how quickly can you do it? Quickly. So the play-by-play is covering off the action, right? Like the hype stuff, what you're seeing on the screen, whereas the color is going to bring some expert analysis, some potential experience if they have it in the field, and offer up maybe the nuance that's happening off camera, with all the details to fill everybody in on the whys. As I explained, I say I'm the loud one and he's the smart one. Yeah. You know, that's how it works. It's a classic duo, and not everyone necessarily has that set up. Like Anders and Semler, both play-by-play. It's more of a hybrid situation. Hugo, prime example. Both of them do both. Бай муу хийний ганцаараа импорттэй. Яа энэ чинь Бразан технодэр
Муухай англ харуулж байгаа. Yeah. Скор энэчнээс төрөлтөд дахиад өгүүлэндээ дахиад аадлаа. Eco victory here. Бартак That was a save энэчнээс rifle and an MP9, so maybe I'll eat my words. Бразан дээр молодсон. Мод ороод байгаа шатаад байгаа Бразан хөвд гарцсан коннектор дээр тэрэн дээр флиц бариад авсан. Флицийг хэний ситигээс нь бариад авчих юм байна. За 3 тоглож гуруулаад ойрхон ирсэн байгаа. Анхид ямар ч нэг юм унгасан. Анхи 2 дахь байсангүй. Игсэд унгаасан. Бартак 1-2. Out of ammo in the AK. Суманд олсон байсан. Ямар ч сүүлийнхаа сумаар. За мэдээл харсан. Яа, insane Бартакийг унгасан. 4 HP-дээс юу ч хийж чадсангүй Бартак. За туртлийн MP9-ыг яаж зогсоох вэ коннектор дээр? Скор манд өгүүлдэг бардгуу. MP9 таакад өгүүлдэг бардгуу дээ. Хамарлан буудал алсан байна сая TikTok. He had time, but he couldn't find the bomb, and that's why he was taking these type of jiggles, I do believe. Yeah, I think there's a few variables. They're running out of bullets on the AK, Deagle in hand, the bomb's down in an awkward spot. You don't necessarily know exactly where he is. Гол толгой But a смогцсон. huge round from MIBR to pick up and potentially bounce back. Bear in mind, very two-sided map. While it's still being felt out, especially as well, meant to not necessarily divide every team бүүс гараад ирсэн. But this is a change in mid, right? Insane харагдахгүй. За өөртөө нэг флаш хийж ивэл гарах юм болоо да энэ. Техно ичэнэс insane headshot-аар унгаасан. They have to concede middle. Like look, Renault's already rotating away the long way, which means Голоо ямар ч эзтэй байна. За Б-гээс тэр усны хүн. Энэ смокос бол маш эвгүй. Look what's on the floor though on the Тэрний radar скор top харсан left, right? So you зогсоод байгаа can юм see two incendiaries. So they were leaving those for Insani to be able to use. That's Connector 1200 bucks. MN-ээр That didn't even get a chance to slow this mid crawl down because they boosted over, saw nobody was house. Techno took the brave path of least resistance and just snapped to that head. They're in so much trouble. IHC are playing a very good game here. Ямар ч заалуур Great equalizer in үүдээ many голоос guys is that моолоод when a new map's introduced, shift явцсан. За энэ чинээс everyone has to mid to B гэж тоглох юм болоо да. Тэрэн дээр нь хоёр тоглогч харцсан байгаа They даа. should pick up in a big Should be way. focusing it, Yeah. right? Бонхон The дээр Ancients, the Anubis, they should really be focusing on that. Make it a strength considering they don't go to as many tournaments. They should have all the Палас gimmicks дээр and хэний. novelties on their side. За ямар ч Блицээс үүдэр гарсан буудлаа алдсан. Тэрэн дээр нь Блиц унгаж чадсангүй 39 HP-т болгоцсон. 20 seconds though. Still a Турлийн chance чинээс from, оруулсан байгаа юм байна. player towards Ivy. Түрлийг мэдэхгүй байгаа. 19 секунд. За энэ хүн их хорлож болно. Бартак дээр смок гоё орж ирсэн. Бартак зөрүүлээ унгасан. Техно усан дээр байгаа. Браза X-д 2-ыг унгааснаар Хэний ганцаараа мэдээлэл тодорхой, байрш тодорхой. 1-5 юм хийж чадсангүй Блиц барьж унгааснаар 8 раундаа IHC-ийн авч байгаа юм байна. Secured and it's going to be 8-3 overall. Should be the eco here from MIBR as well. So yeah, middle once again proving troublesome for them. Can't seem to get Ямар ч нэг раунд алдаад ирсэн. Зөрүүлээд раундаа өөрсдөө болгосон. That is our third map. Should we require it? Excellent. Okay. We That like was a lot some of action fun. around Well, here. in terms of refining the gimmicks, this could be a perfect opportunity. If IHC Тэр нь бол IHC-ийн тал. this is going to be quite the haul. Almost insurmountable. If MIBR Голын контролыг concede here. голын дүүл дээр MIBR-ийн алдаад байна. Insane гэдэг нэртэй нөхөр. Голоо алдаад байна да. Тэрүүн дээр нь голоо гол Б гэж тоглоод IHC. Энэ удаа M-ийн гадаа 2 ирсэн. B-ийн гадаа бас харцсан усаа харцсан. Гол бүршлэхийн Блиц харцсан. За ер нь аль аль талаа харцсан зогсоод байгаа юм байна IHC-гаас. Зөв раунд. За Техно энэ чинээс орох юм бол Хэнэтэд өгүүлнэ. Коннектор Турч байгаа даа. You want to go Моолоо off алдсан. not the doorway, off the wall a little bit deeper. Yeah. Otherwise trajectory Нэй will be дэмэж үзүүлсэнгүй. failed. Туртэлэр яг шатны доорн дэлбэрээ. Техно хартсан, унгаасан. За Техно коннекторын нэг Бартак өөрөө унгаачих юм туртэл. Гол Блиц энд хоёр тоглогчийг халсан. За тэрүүн дээр X-д дүүлдээд байгаа. Бразан Эмэнийг хартсан зогсоод байгаа. Скор эмчээ дүүлэндээ. Скор Бразан дээр буудалтай амжилтгүй. Скорын буудал өнөөдөр жоохон темирхүү байгаад байна. A-main smoke that make sure that the fountain player can't see into the baskets. За хоёр тоглогчийн хоёулынхаа мэдээлэл байгаа. They're using a molly to clear out baskets Техно and then they ичнээс. have main, which means the CTs can't have that Хаан forward тэгтэл явж aggression энэ to flank. X-д дээр That's removed унгаас the weapon that амжилттай өөрөө 4 MIBR can HP-тэй play for болсон. information, Бразан which 8 actually free HP-тэй. IHC up to do a lot of mid plays and a lot of B plays
because they're never worried about an A push. MN-ээс How much pressure they smoke apply. дуусан. За энэ гарч ирээд trade frag ингээд тоглох юм бол мэдээ харсан ямар цаа. Nothing to say about this. He will be going down. 5 HP-тэй. Тэр өндөр близ орж ирээ унгаснаар. 9-2, 9-3. Болж байна. I've seen plenty of games on this map that end 11-4 on the T side and still goes the full distance. Yeah, it's weird at the moment, isn't it? Yeah. Still get some of those strange scenarios playing out. Rush, could we, if IHC look to default again, could we see this A main combination that is being thrown here? So you're talking a CT side A combination? No. IHC, they're throwing IHC. deep main. So just at their default, let's see what they get up to. I'm not sure who's throwing it. I don't think it's Bartek. Someone was throwing it for him. За But it's болцгол different. They're actually heading towards A бүх for a раунд pick. үлдсэн бүх раунд авмаар байна. That all early towards the A side of things. So that is the deviation. Сэтит талаас жоох эвгүй. Exit's got a very passive angle with the org as well. So Exit энэчнээс ээж гаргаад ирсэн. Анхэлтэл дүүлдэхэндээ амар ангилдэр луучлаа Exit. Анхэл бүр харахч боломж үзсэнгүй. Instant 2 хийж чадсан. I mean, you can see how Тэг difficult that was from an IHC. 4-3 болцсон. Били 63 HP-тэй. A slither of Tagad таалуу явах юм бол хэний энэчнээс билистэй толноо билизээ унгаас бомбо бариад авч байгаа юм байна. Техно энэчнээс уг тайминг гоё таруулж гарч ирсэн. Бодлоо таалсан. Тэрийг уулчилсангүй. Техно унгаас 2-3 авч болно. Exit 36 HP-тэй. Цаг бол хангалттай байгаа. overstepped the mark there. 50 seconds remaining. 3-on-2. Turtle with the flank. За Exit энэчнээс бүр ээж гэдэг буугаар ямар их ажил хийгээд байна. Heaven нэг site нэг хойноос MN нэг. За score. Хойноос нэг яа nice try. Хотлын унгацсан бол бас үүсгэж шүү. За nice try score. Just if IHC default this round, head over towards A main and see if Yes, yeah, that smoked the throne, right? Yeah, they didn't do it then. 11-4 байна уу? Don't be smug. I know where you live. Манайх нэг гоё салами спамдаг да. Thanks. Sassy, isn't he? He's really gotten too big for his britches, Henry. I'm glad you're here to really make him I'm glad we can't do the charity boxing match, but we can do the one-on-one blaster matchup, I think. Yeah, give him the beans. That's what I'm going to have. The sauce, the ravioli, Score. That's significant damage from Усараа тоглоод байгаа. Oh, they missed their dark smoke as well. Бартак дээр. Score's going to park himself in it. Хаанаас орчихсон нийт орж ирээд 56 тоглогч юу. Oh dear. Зогоол Техно инжээ инсэнийг дахиад унгаасан. Гол эзлэлч амархан байна да айцаас. Одоо аалга орох юм бол Агийн сайтн дээр Exit ганцаархнаа хамгаалж байгаа. Not ideal. It's difficult being a mid player, but he dying Пасаас орж ирэх Kenny. This fall off. За хэний бүр City-ээр даалгавар коннектлж байгаа юм байна. And now they can go anywhere, right? I mean, the doubt has been хамгаалт 2-2-оор салцсан. The push out towards B main here from Breno, it's something, right? If they come back and execute B and he can unravel one or two, that could force them in towards the two-man A stack. This angle is so hard to харах clear. тоглолт You look at the билээ. main as you go wide. Every За time. тэрэн дээр Браза оф англ барай зогссон юмсан. Powerful off angle rewarded. We're now into the stack over towards A. This is where City Henny's унгасан AWP 4-4. alongside of Exit. Yeah, he has to be up close here because they've lost middle completely. Exit will have to focus on the connector. За энэ мэдээс лаал орж ирэх юм бол одоо орж ирдэг дээр нэг мод за фейк орж ирээд бэлэг бүтэж байгаа юм. Тэрэн дээр B-main нэг бүшлсэн гэдэг мэдж байгаа. Төртл энэчнээс Palace гарч ирсэн. За B-main-ээс моглоод Palace молоод бомб тавьжсэн Бартак дээр Браза унгааж байгаа юм байна. За бомбо цаашаа нуугтаа тавих юм бол коннектор орж ирсэн. Скор унгаад дахиад бомб тавьжсэн тоглогчийг Браза унгаацсан. Анхэл нэгийн эсрэг дүүрүү. Palace-ийн тоглогчийг унгаасан. Цаг байхгүй. 7 секунд хугацаа үлдсэн. Энэ сейвлд орж ирэх нэ. Амар заапаа ламжтай сейвлд үлдэх баг. Ханас бүшилж байгаа юм байхгүй. That was a 5-on-4 in favor of IHC and all Breno. And he gets him Yes, that is epic. And they weren't even planning default, right? They were planning that back of the obelisk. Yeah, indeed. Wonder where Asterix is. That's going to be next to this 9-round haul, I think, because it's Anubis, baby. Anything can happen. Let's see if they can find anything off the back. Нэг Mactenтэй, нэг AK, нэг AWP гэсэн бууны сонголттой. IHC хатаа шууд гол. Okay, Insani's getting bullied. Orbs here. Бүшлээ ороод ирчих юм бол голын хамгаалтан дээр яг одоо энэ бол хоёр тоглолт. Били зинсэнийг унгаасан Kenny зөрүүлээ унгааж байгаа юм байна.
Бартакийг. As they're coming for Заалаа exit. шууд хурдан тоглолт ороод ирсэн. Агийн сайтан дээр X-ийг ганцаардна. Хоёр тоглогчийг унгацсан. Эний тусламжаар орж ирээ Блицийг унгацсан. Англи ганцаараа дахиад 1-4. Successful half considering where it was. MIBR Exit. to rise back up and Англи дахиад үгэлдэндээ ямар ч энэ удаа Английн түгэл амжилттай. Is there any hope? Буудалтыг алдуулах гэсэн пиклэлтэн дээр Хэний буудалтаа алдсангүй. Англиг унгааснаар 6-9 ярцаатай. IHC ямарсан 3 раундын илүүтэй байрсалж байгаа юм байна. Сүүлийн дээр раунд муухай аллаа да. За одоо City талаасаа бас ливгүү дээ. Exit ямар гоё хамгаалч уу саятай ганцаараа. Тоглолтод 3 тоглолт өнөөдөр байгаа гэх юм. Энэ тоглолт хийсэн юм бол та. Одоо шууд явах юм болоо. Арай ямар ч outsiders фанат хоёр байгаа юм. Маргааш юм байна тоглолтод нь. За өнөөдөр ямар ч 3 тоглолт үзэх юм байна. Энэ хоёрыг тасчаад Outsiders Fanatic Cloud9 G2 хоёрыг ямарсан дуусгах юм байна да. За манайхан бол 50 багаар гэж байна. Блицтэй юу ч болж ийсэн тэгээд 50 байж идэг тоглогч дөө. Welcome back. За ямар ч сан. ESL MIBR Pro League season 17 versus IHC map 2. Хоёрдугаар хаал. Хоёрдугаар агсыг хэлж байгаа юм байна. Pretty good. Okay, it wasn't awful. It was an experiment. Yeah, it was. And there's no harm in A new experimentation. style of За энэ удаа IHC-ийн сэтгэлээсээ MIBR тэрээр талаас тоглоно. That will tie them right up if they can find the 3-0, but anyone's game MIBR still. шидэг юм бол нэгээс магнит флаш авцсан юм байна. As we get into it now, we'll have a look at the setup from MIBR. One smoke and a decoy. IHC-гээс Blitz-ний дугаал гаргаж өгөөд хоёр флаш авцсан юм байна. За гол Blitz дээр дугаал явах гэдэг. Энэсний B250-тай. Гарсан Blitz харцаа одоо болно. За Techno Engine-с бүр бэгийн шахаад
but Techno Мэдээлэлүүд still on өгөөд the байгаа. search. Mid pressure coming. Blitz to Тим флаш гоё орж ирсэн. За флашн дээр 4 тоглож дөрүүлээд хаг цаарсан. Амар голоо өгч байгаа маань. За техно энэчнээс сайнаас нь гоё орж ирэх гэдэг энэ айло коннектлж байгаа энэчнээс. MN-с нэг тоглож байгаа. Тэрийг унгаах Блиц энэчнээс анхил Блиц 2-1 унгаасан. Блиц 2 дахь Бразил зүрхлээ анхлыг унгаасан. Дуал багацтай. Бартак энэчнээс MN-с орж иж байгаа нэг унгаасан. Төртөл 1-3 энэчнээс юм чадахгүй хаа Бартак гарч иж унгаасан. Pistol round авсан IHC. IHC-ийн pistol round сайн да. Salami Brothers, Salami spam дээр. Drop both pistols and left the decision whether they want to force or take the full eco here. I would say the full eco. Just without that extra cash to get the AKs of the Galils here. Take the save now, get the AKs out into the next, you can get that full buy. So with that in mind, the best you could probably hope for here, try and get the bomb down, they've got a flashbang. Maybe just flash in towards the A site after waiting 30 seconds or so. For but for now, waiting for any sort of CT aggression. Oh, these are our favorite rounds. These are our favorite. Now, especially during the group stage. When it's not elimination, it's November, triple elimination here in Season 17. Yes. Like in a moment like this, we see like, you know, Chubby, is it Chubby Bunnies? Insane. Chubby bunnies. Okay. Insane. Fluffy. We called it fluffy bunnies because you have to say that word. That's probably full of marshmallow. But the thing what I think we should do No, in rounds when like this, when we know it's going to be just a wait eco, where they're just waiting out all the util, is we do something like that, whereas we the three of us are in competition. Дөрүүлээд скор эргэж хараад You just count how many you got in your mouth. 14 HP доотлогцсон. The one that can still say. За нэг юм нэг тоглолттой. Marshmallows. I've never heard of this game. good fun. I'm in for all sorts of fun. You know that. Used to play that at Ямар Sunday. раунд авсан. Sunday school. Okay. За та нийжи. I can imagine you dressed up After we've in a done our suit. Bible verses, we Интернет had a fire. game of fluffy Багуудын bunnies. тоглолт гарч байгаа юм байна. Интернет 2 бараг 2-0 гэдэг байна одоо Well, ээжид. that explains A lot. a lot, really. Actually, yeah, this isn't. It's still not going well for. Pulling it back, they managed to get like 3 rounds in a row. It is T-side overpass, and that sucks. T-side overpass is hard. За full buy round. It is going to Мибрэс be- гарч ирсэн. So is this A hit? Like, Yeah. IHC-с with the дахиад bomb нэг фамастай. B-side. Okay, so perhaps a bit of a 4 инфор. fake out of the gate. Хэдхэн минутад хангалттай. Responsible. And yeah, maybe just went the wrong way. За голыг Блиц яаж авдгийг харуулъя гэж байгаа юм байна да. Coming to life this second half, or if we do make it onto a third map of play. But here comes Bartak. Блиц гол яаж авдгийг харуулъя гэдэг. Insane тижэл захаар гараад ирсэн байгаа юм байна гол дээр. Гол ямгаалтан дээр. За имэнэр In trouble if they flash. тав орох гээд байдаг. Тэрүүн дээр нь Бартак ганцаархнаа байгаад байдаг. Run on down, gets the incendiary За out, ямар and ч a нэг smoke as well моолоод for good смоклоод measure, has something to work with. But they're хэсгээж байгаа. Тэрүүн дээр нь defense tested Блиц now. тусламжаар ороод ирсэн. Responsible has got support in За энэ чинь Блиц дээр яа агийн хоёр соёлоо онсон. Анхил нэмэлтээр орж ирээд Бразаныг унгасан ч Insane дээр Yeah, nothing too Red flashy Dragon there дараад. from MIBR. Хаасайтыг эзлүүлсэн. 2-4. And they found themselves in a 4 versus 2 yet. За шийдэх юм гэвэл юу ч байхгүй байгаа юм байна одоо Миберт бол. Just feeling out the options and Эсрэгээр манай хоёр тоглож бүтэн хааг байна. points of approach here, but it looks like the round is done. They've За got үзэх үү энэ all of the чинээс. utility to save as Techno. well, so might as well. And some Techno jewelries for Techno 4K. What do we За think сэм about гэж явж байгаа юм where байна энэ. Insani is right now? Yeah. This is where Rush goes. There we go. So this is За Fish 11. Tail. Fish tail. Take a look at the. We'll see if he gets it. Yeah, we'll give him a. We'll give him a. Give him a Let's get moment. over. За Мибер өнөөдөр манай багаас нэг л зүйлээрээ илүү байна да. Флашараа л илүү байгаа дээр. Joints. Zoom out a bit, Hank. Zoom out a bit. Give it a bit more. There you go. Oh. Now. Oh. You seeing the fish tail? Well, the bomb's blown me up. Oh yeah, that's the fish. Yep, Yeah. yep, And this is the tail. yeah, Okay, fish nice. tail. Wow, that's kind of blown my mind actually. Look at that. Look at the mini map as well. You can see like the outline. Yeah. Of The the outline site. of the fish. Okay. Here we yeah. go. Okay. Fish tail. Yeah, I think that's a name that I would like to see if we could grandfather in. It reminds me of the Ah, joints so because I know it's- there's a dovetail. That was a type of joint you could do. It's when you put the Oi, triangle. say Oh, Perfect. sorry. Yes. I thought you were talking about the Bodies. joints of an animal. Yeah, woodworking. Sorry, I was. Okay, yeah, no, woodworking. fair enough. Joinery. Joinery. Yeah. That's exactly the word. Энд Yeah. гол бүрсэн тэрүүн дээр Бартак унтж байгаа юм байна. Энэ усан дээр And they Техно found a скор 2 strategy to унсан. open things up. Яа, this хурдан one's done. зөрөгтэй раунд An авах гэж aggressive бодсон. maneuver Тэр нь attempted here жоохон from IHC, буруутсан. right? They went to take the fight. Dark Хоёрын as well as the эсрэг top mid push. тавуулсан. You can just see how susceptible smokes aren't walls. За гол дахиад I нэг believe, тоглож байгаа Henrik used to Блиц. say.
Yes, indeed. Уус унаад ямар ч Бразаныг унгаасан. Blitz still in the round for now. Finds one with the M4. Хэний? За Блиц химиж. How was that actually happen? That happened yesterday. Би орох юм бол 3 тоглогч. Цусны хувьд гэх юм бол 31 HP 6 HP-тэй. And it just wasn't given to him. But this is a huge issue now. Англи ийм болоод авцсан. Хийвэл хийндээ юм чинээс. Би тоглолт орж ирэх гэж байгаа болоо буцаад гол явж байгаа юм. Блиц энэ чинээс голын хамгаалт дахиад байна уу? Хоёр тоглогч яг хоёр тоглогч яг яатсан бас 6 HP-тэй ганц л онцсон бол алхаар байсан. Нийлийн эсрэг 2. MIBR have to go back to the drawing board and back probably to Англи авч болно нэг эсрэг 2. Connect дээр байгаа. Ус явуул за англи яг одоо зөв өнцгөл харж ин да англаа. Англаа дахиад харъя, усаа дахиад харъя. Яа тайминг муугаад зөрчсөн да англи дээр. They've got so much utility. Once the bomb is down, it should be absolutely fine. They've got double Molotovs, double smokes, 3 flashbangs, and you'll be deploying them about 10 seconds after the bomb is planted. Bomb planted. There was a moment where we got a little bit scared, and by we I mean me. They can go for a nice open plan here. There we go. Carl calls this cake. I kind of like that. Англи үзгүй юм чи. Look cake-like, Ямар ribbons ч around bomb it. тавьсан мэдээллийг сонссон. Кит байхгүй. I'm not sure it's the coolest name. MN smoke Stuck тавьсан байгаа. behind cake, maybe it's okay. Pressured on the cake. Oh, the Molotov forces him out of cake. You know, it does sound. Дахиад нэг Molotov инсенид байгаа. We have donut. And to be fair, yeah. За инсенийг төрөж унгаах. За энэ дүүлийг чухал та англи. Remaining as one as Turtle with full HP. That will Yeah. confirm the round. Turtle 2 HP-тэй. Certainly got dicey. За Certainly nice wasn't try англи. comfortable, but they managed to get over the line. A much needed round there for MIBR. So let's have a look. Yeah, so he drops out. He gets this one. Унаад усаар гүүгээд хэний сонссон гэдэг юм. Яа энэ дэр амар муухай тайминг зөрчсөн. Ганцхан секундын тайминг зөрчсөн. Тэрийг харж исэн бол 6 HP-тэй инсени байгаа. But you're right, Henny just didn't click that it was possible. It literally happened yesterday. The same thing, and I made the same comment. I was like, that's weird. Henny definitely has that information. Hasn't reacted. Скор ганцаар эм гаргаад ирсэн байгаа юм байна. Хоёр тэгэл нэг PS50 нэг USB-тэй. За технологийн USB өчигдөр Score on 4 with the M4. амар юм хийсэн дээ. Looking to lay down the law. За скор энэ дүүлэх гэдэг байна. Яа дүүл шууд скорыг хасах нэг хийж байна. I couldn't really think of anything. Эм минут тавьсан. Блиц. Армортой тоглож байхгүй айцгаас. За бэгийн сетап орж ирээд. Тэрүүн дээр Блиц ямар ч нэг кил амжилттай. Блиц амьдраад байна. Энд чинь техно бүшлээ ороод ирсэн, смокер бүшлээ ороод ирсэн хүн ангааж чадсангүй. Блицийг эксит унгааснаар. Нэг эсрэг дөрөв англи. He does slam poetry here in Malta. Mate, I really embarrassed myself the other day. Walked past a new coffee shop that's near my За англи. Энэ Бранзан харагдсан уу? Coffee, pastries and poetry. Okay. Хоолоосоос гарч ирж байгаа англи. Also, is there poetry? And they were looking at me like За тэрүүн дээр смок арилах мөчт төртөл англиг хараад унгааснаар. Ямар ч сан дахиад нэг раунд ойртлоо. MIBR. Are we doing live? Yeah, okay. No such thing. They just put that's the slogan. That's the slogan. Oh, it's the idea is that the coffee's so good. MIBR-ийн гэрээ даалгавар маш сайн хийсэн байна. IHC дээр. Hey guys, Oh, wow, poetry. That sounds like something. MIBR-ийн дээр бүх мэдээлэл юм юм. Яаж тоглолт хийн мэдээлэл, контр тоглолт хийсэн. I've never been. Thought we would have seen some flyers around for that one. Ано бизнес Well, сэтийг this нь. is what we call a timeout in the business. Yes, Yeah, indeed. одоогийн And a байдлаар really контрлоод байна. collection for IHC. Got the Max 7. I haven't seen one of those in За 11 years. The Nova starting to get a bit more love than the Max 7 these days, but here we go. MIBR Tactical clawing timeout back into it орж now иж on байгаа the мó. T side. MIBR-с. 2 rounds behind. Henny with the AWP. Insani starting to wake up as well. He's up to 7 frags, 16 deaths. And just to know score, one of the bigger names for IHC. He's 4 and 15, so need him to step up. Needs to get activated here, doesn't he? Indeed. As Rush would say, play his own game. That's what a lot of people would say. Does need to unlock that if they want to see За that third map. Max 7 Techno prophesized by the bigger brains. It би main connector хоёр дээр гоё ажилтдаг буудаа энэ. Би дээр ирнэ гоё буу. Let's see if Score can pass this test on Dark. He's posted up now. The Orcas are going to facilitate a two-man walk. They're going to have very threatening presence. Very quickly. What is Score to do now? If he hasn't mollied this, he's just going to have a 2-on-1. Яа, скор дээр ямар муухай тайминг ороод ирвэ. Яг тэрүүн дээр нь Techno Max 7 дэсэн байсан. Юу ч хийж чадсангүй. Англи төрөлд дунснаар сайт цэвэрхэн болоод үлцэн хоёр тоглох сэвлэх юм болоо. Yeah.
Бэлит тэнчнээс ямар ч нэг contingent for барьж Portempo авах that хаа. scored does Хойноос нь something. гарч ирж That might be байгаа. 2 rounds as Хоёр well. тоглолтын хойноос I'd say гараад that ирсэн. with bated Not breath. this again. Амжилттай. Both watching the same spot, not ideal. Бартаг 2-2. За энэ ч үүсэж болно гид байгаа. I think MIBR just ordered a cappuccino. Extra frothy. Шүтх юм ангастай. Смок 2 смоктай, 2 молоотой. Би мэнэ смоксан. Яа, яг тэрэн дээр смок татчихсан. Бэлит. Potentially. За, тэнчнээс смокоор бүшлгаж иж унгааснаар. But a victory nonetheless. 11-10. За, маань страйк юм уу да. Цэвэрлэгчсэн раундыг бараг л авангааллаа. It's not really a problem. It certainly was an issue that this is happening. Why they're both watching the exact same angle, but it's all fine, I suppose. They won the round. In a different unit. Яа, энд унгацсан бол It тээ. was close. Like he was pretty close to winning that. The defuse could have come in, but yeah, there it is. Partial buy, Blitz with the large investment. I just think his because Max lost bonuses in play. Тэнчнээс So анхил дээр he knows he can buy again in the next round. So буудалд амжилтгөө that's why зөрүүлээд he's kept the little 350. анхил And a lot of teams 15 HP-ний modeling дэмжиг themselves үзүүлээд off амжилж seeing байна. stats of Тэний дээр. people with something converting even on Sure, it's just I think CT side. Инсэн ярин тэр талаасаа мэддэр G2. анхлыг зулгаагаад rifle биш do шүү. they use predominantly? Клиц ганцаараа импортоогоо Yeah, they use the гарч ирээд unsilenced bad boy, right? And, инсэнийг well, Blitz is come on, Blitz. хагаандуу суужээл гин Блиц. Дахиад нэг байгаа төртөл Блиц. Dead now. Яа, ус хэний цон Just гарч the ирсэн. A4. It's just if you have the Блицийг A4, you've got the унгацсан. winning Нэг A4-тэй mentality. If тоглож you've got the нууцсан да. A1, you've got the losing mentality because you're like, well, in case we За, lose, I Нүдрээс can afford it. It's cheaper. Get that winning дахиад mentality. гол хөшилжсэн. Бууг нь авчихсан. Скорыг унгаасан. Different in the best kind of way. Ойрхон тоглоод энэ мибрийнхэн. Not everyone can handle the Усаараа M4 буцаа A4 алхаж though. байна. It is a big boy. Yeah. The anti-aircraft gun. That's what we used to call in Source when we took the silencer off. Yeah. We called the anti-aircraft. Яг It just одоогийн байдлаар sounded бэгийн so хамгаалсан vicious. хэрэг байхгүй. Голоор It хоёр was actually trash, but sounded vicious. Take off the silencer of the A1. That sounds pretty. хацаас нь алгачуул гоё гэсэн. Дүүрэл It буцаж was ирж actually хараад a нэг machine унгааж байгаа юм байна. maneuver in the competition we had at the start of the year. Бартак You гол were playing unsilenced USP, I дүүрэлтэй. remember. Дүүрэл That was very тэнчнээс бүр. stylish. It was psychological warfare. Yeah. I was like, if machine kills you, you're mad already. Three Never plus. mind with a unsilenced. Kid USP. ороод You're ирээд. like, okay, he's actually. I've been memed on by the meme lord. Quad kill юм уу? So, tactical timeout. The massive lead IHC had is completely disintegrated. And only their first time out here. Quad kill оруулж Oh, ирээд. yeah, that's actually a good point. Kind of strange. So the Раунд fact дээр is, look, I тэнцсэн guess дээ. at this point 11 now they've 11. tied things up. Let's revisit. За яг something, яриадсан gentlemen. Сити At 11-11. талаасаа эйгүү, тэрээр талаасаа их раундны зөрүүтээс олохгүй эйгүү гэдсэн. MIBR. Okay, you think it's going to be a 2-0? Анубис гэдэг юм аа they'll run away with Сити this now. талаа You жоохон can see IHC on хүндрэлтэй. the back foot a little bit on the ropes perhaps as they're now opting for a double orb setup. Score, who's been having a really rough time, I think still on 4 and 17. They're trying to Хүний даваа remedy амар this difficult situation he's found himself үүсдэг in. мап гэх юм уу? So throw in the sniper, give it a go, see if you can get one and stay alive. Sometimes you've just got to resort and to say this isn't working out for me. Let's just change things up. I mean, double op's certainly very, very effective on the CT side. Хүний A lot of зүрүү амар retakes on this map, нөлөөлдөг мап though, like, гэх юм да. with the AWPs, the retake is similar to Nuke in that regard. You're just locked out. So many tight choke points. За This энэ is fast B at least presence, right? They're throwing smokes towards B Хамгаалалт. early here. It's starting to force that rotation of 3-1 Blitz here нэгээрээ early. салж байгаа маань. He's dipped back to Гол strengthen the ямар side, but it's all a зээлсэж fake. It's all a ruse. Yeah, but they have to be doing something somewhere else. They're За all гаптэй small. смок ороод Yeah, and ирсэн the чинь. only gap right now, I guess, would be to try and walk mid and Бартаа isolate ганцаараа бээ дээр аваад Annihilation's байгаа. Бэлтж AWP. хараад Maybe they were just trying to force орж the A ирэх player нь into смоктал Breno. яваад байгаа да. Not successful. And Orb confirmed middle. За, And he Henny. fires off a shot in response to the flash. It's Цайралтан annihilation дээр through that. лайн чойт хийсэн And амжилтгүй. Яа that's Techno технологийн down to Turtle. тайминг муухай Nice дараад catch on the дүүрт dark унгаач байгаа юм байна. position. Annihilation forced to change position. Анхэл Bartak скор хоёр still alone автай. on the A site for now. Does have support from mid Тап side. тап Acon, гаргаад ирцэн. piece up. A-Town down. That wasn't him, was it? From the window. It was Who did that one? Скор that was хэнийг Arsenal. ямар ч сонголгосон да. Заалуу энэ Well, there's that тоглогч нар small орж orb. ирэх There's гээд байгаад his байдаг. fifth frag in total. I imagine because we All haven't been гурван seeing тоглогч. MIBR land the dark smoke often. They've double Анхэл orbs that буцаад have been гадараа played. авч байгаа юм. Middle Бидний again. He инсэнийг flies унгасан. once more. It feels like they have to go away. Амжилттай. Инсэний дэж тоглохыг харуулад энэ гоолын тоглолт. yeah, they will have to За go анхэл энэ towards чинь A, but- Tight line. Heaven Yeah, he's дээр. going to be flashed, but also
very unlikely to see After. Annihilation Орж ирэх хоёр тоглож гарна. anything. Бууд Chips төрөлтэй. away at Turtle. Хас Set up for success was Bartak. 69 би дахиад нэг бит болгохдоо англи бүр зөөрлөг 3 буудаж унгаалаа. Exit ганцаараа нэг эсрэг 3. Exit makes it 3. Нийт дэмж үзүүлэх үү. Скор дээр 26 биний дэмж үзүүлсэн. Тэр хамаагүй англи зөрүүлж унгааснаар. And 12 off the back of a timeout. Ямар There ч you нэг go. раунд илүү авлаа да. Their first round since the pistol and Let's call second round another one. victory. Let's call another one. Yeah, double upset. Надаас Certainly хуулаагүй. working out for them. Score managing to get a 4 frags as well, so definitely got him back in the game. And here we go, Мибрээс round full number buy 24, round-д into гарч the ирнэ. closing stages of the Шийдэх map, юм maybe the ангастай. series if MIBR can take it. Double up ажилласан. All right, Dark Smoke this time. Саний раунд. They're quick on this. I wonder if Score's got a little bit lazier on his hold if he's been there so long with little to Бразан бүр усаа no бүш success. тавж He's still got ирсэн. that up there. He knows his This is responsibility. A full commitment towards B, nice and early. Oh, that's why they're loud. I can hear the B Би stream. мэйний гадаа. За Бэлэс та бигээд орхон дээ. 13-1 and they let it go. Орол хоёрхан тоглож байгаа. Бэ дээр. Yo, Скор. Score flashed. And now his Яа, teammates шууд frag. хасахныг хийсэн Score техно about to дээр. go down in a Скор body ямар bag ч хэлсэн of төрөлийг one. унгаасан зөрүүлээд өөрөө трейд фрагэн дээр ороод. MIBR immediately back to their winning ways. This with the retake За becomes Бразан very дээр ямар tricky now. гоё You've got дэмж an үзүүлж. AWP За trying to Бартак force дээр his нэг way флаш through. байна уу? They've got smokes and Флашн дээр гарах гад энэ incendiaries. Бартак. Not really that helpful right now. Renault stuck towards Temple. Yeah, Reese-Smoke does push through, Бартак but punished флашн дээр inside. гарсан. Good housekeeping on the Инсайны disrespect зөрүүл of онгаач their юм. smoke. 2-4. IHC За юм их straight баха, back. сэвлэх бах. As EG are piping up, they really want to turn a fire to know Буугаалч what's мөнгө going down on байхгүй. that За big сэвлээ screen. сэвлээ. You can do so too. The power of tabs. You can have two. I'm curious if that Dark Smoke again was intentional, right? За So you see that Blitz Dark Smoke 26 was scaled up киллтэй. behind. Англи 20 It had a киллтэй. gap, Тэдний 15. and it feels like we saw that Бартак before 13. in this Скор matchup. ганцаараа I'm curious if that's intentional or if it's been 6 misthrown. But киллтэй. remember we were Хоёр playing and you таван give me that төрөөгөө. one way every time. I was Yeah. like, keep throwing it like that because I have a Чапн tiny дээр little ганц gap that I тоглож can see байгаа the нь little скор boots байгаа running юм. around in. Скор So маань there's өнөөдөр definitely яач something you вэ? can do with that. This Uh, one Бид was л өөрийнхөө just much тоглолтыг bigger. оруулах I saw that, чадахгүй харагдаад yeah. байна. So I'm curious if that's maybe it is intentional because if they cross canal, they know they can beat that Scoring. first kick and scale. And if the CT wants Бууд to take that fight, хэрэгтэй it's байна да, all the эцэг. corridor that the T's have An to easy worry about. clear, right. Yeah, it's still Усаагаар the шил issue of if хэрэгтэй they байна do да. want to push. Ooh, Turtle. Аа They'll за have something over the wall. ингэж өрсөн хүмүүс л хожигдсон юм да эцэг. I want to do something with Teenage Mutant Ninja Turtle. За эцэгийнхэн tactical Yeah, time so out I'm орж trying to ирсэн. If he wins a big something. clutch, give him a cowabunga. Now, if this is looking like a 2-0, gentlemen, I am going Уруу to have лаашлаа to дээ go да through төрт. some odd tasks that I'm going to have to go and organise. But we'll give it one more round. If MIBR win this one, I'm out. I'm outie. Let's go IHC. Double Yeah. orbs again. They got this one in the bag. No worries. No stress. Keep Sponge on the mic. Karma is real. Round 25. Double up set up. За We'll keep Sponge on Brazil the mic. Yeah, Slaves. I agree. алаад This is үгүй a надад. very, very important round in the grand scheme of things. IHC will be completely Өөдөөс бүр broken. орилж морилж They give this one up. үзэж шít. And we're going Мибрийнхэн. towards A. The nice nades towards the steps and no damage За ямар inflicted. ч хамгаалт 2-1-2-оор Good салцсан. kind of scale from Breno again with exit in support. Плиз голдоо дахиад Different ганцаараа team аваад bombs, гэж байгаа. heavy lean towards B. Тэгтнөө коннекторт Penny фамастай. responsibility. За энэ флашн дээр A side орхон flash дээр volley. Oh, яа and the headshot arrive in unison. Бразан ямар Synchronization амар ороод ирвдээ. of MIBR supreme. Now, yeah, Score is forced to throw out a Score. smoke and solo hold this B site. Ганцаараа B site-ын дээр үлдсэн. lot of pressure. We need to Rotation learn that flash. анхил гол авдултай. Плиз Lol, Just gonna- lol, it goes Guys, back. Oh, they got so Score. close as Isn't it well. 15-14? Yeah. Oh, Score, yeah. score, score, score. From 13-1 all the way to 30. Connector. Score's dead. Yeah. Баруун пиксэн яа тэрэн дээр Бразан I'm not gonna барьцсан get out of here байсан. now. It's been a Скорыг pleasure. унгастай. It has been a pleasure. It's been a pleasure. We'll have to do this again Yeah, sometime. might see you a Би little later. сайт хоосон. All right, mate. Well, Гэхдээ орохгүй байна. machine practice just as Мибрийнхэн. again. That's how it Бомб started. ямарчсан ирж That's байгаа. how it's going to finish. Just the two of us. Би мэйний смок дууссан. Бартак нэг смоко эмэйл зугаа хийцэн. You and I. Анхил буудал амжилттай инсайны дээр яа юун дээр гацчих да. Innovation brother. Англиг ямар ч унгааж байгаа юм бэлээ зинчээ. Бартак унснаар. Мибрийнхэн раундын давуу талыг өөрсдөн дээр авч байгаа юм байна. Less than ideal outcomes, but recovered.
Missing a smoke, losing the bomb. Эвүүлтэй угаасаа юун дээр. That round was very important. Anubis гэдэг мапн дээр. Going to weak. I was about to say this is going to lead them to just the pistols. They're not fully invested. Map control айгүй авах хэрэгтэй. Авахгүй бол айгүй юу map. Заавал connector эзлэх хэрэгтэй. Голоо эзлэх хэрэгтэй. Заавал. Били запын аваад. Ойрхон инсэний байгаа. Буудалд яа хоёрыг яг хоёр тоглож хараад голд нь буудцсан. Оо ёо. За 3 тоглолт 3 эсрэг 5 бартаа ганцаараа. Тэр. Скор коннектороор орж иж байгаа бол бартаг дээр энэ смокер бүлж орж явна гач байна. Техно ийж. Скор ямар ч нэг инсэнийг унгасан гэсэн хэний зөрүүлээд унгацсан. За мөнгө байхгүй дээ одоо манад. Now for IHC, margin for error is going to be sucked out of the vacuum. Мөнгө байхгүй маш их болж ирсэн IHC-г. I will remind you that up until the last 3 rounds of the half, it was looking very one-way street. It was 9-3, ending 9-6. IHC just tripping over their laces at the end of their T side. Now MIBR in a position to finish with a flurry. Running 3 consecutive on. 14-12. And a different state of play again. You can see that there is 3 from the defenders lined on that B side. Анхэл скор 2. Петр 3-1-1. 3-1-1-ээрээ салцсан хамгаалт. Петр 3 хүн авч байгаа. No one wanting to be the first to set a foot wrong. Сицэл голоо найдвартай аваад байгаа та. Breno already confirming no one active on. Please insane дээр. Ингэж гол авд юм аа гэж зааж өгöd байгаа да. Бартаг ямарчсан мэдээлэл аваад сайт тооцоод. IHC pushing towards B main. B main ийдсэн. B main хүн байхгүй. За одоо rotation дэх ажиллах хэрэгтэй. Тоглолтууд гоё уншиж байна. Хагийн сайтын дээр 2 хүн авцсан. Анхэл энэ гол ганцаараа. Has the opportunity to drop down or stay by those double doors, can feel danger encroaching on his position. Яг одоо ингээ connector авахгүй болохоор заавал B дээр 2 тоглож хэрэгтэй байгаа гэдэг B main connector гээд. Maybe a molotov for cake. As it were. MIBR-ийн зөрүүл аалуу орж байгаа юм. За setup-уудаа хийж байгаа. Хагийн хамгаалтан дээр одоо яг одоо юм байна 3 тоглож. Please энэчнээс гоё англ дээр. Английн гоё flash. Бартаг 2 kill. Хэний зөрүүл авсан. Дүртлийн чинээс их юм их гэдэг дүртлийг харсан би скор гарах хэвээр. Яа, скор дээр instant headshot ороод ирсэн. Блиц дүрлийг унгаасан. Хэний зөрүүлж унгаасгаад блиц дуусгаад. Ямар ч раунд авлаа да. Блиц чи хим хийж ин да, их ажил хийж ин, их ажил хийж ин. Big round of course. Fully invested are the CTs. We'll call for a tactical timeout. Very wise and informed decision, if you don't mind me saying, because, yeah, 1 round away from series points. You know the CTs just had a very impressive round from Blitz there, getting the opening pick, mowing them down towards Connector, and sealing the deal as well. So, do they want to buy the AWP on the T side? It doesn't seem like they do. He got his name from chess. Happened there. You've played Blitz chess or mentioned it. What is Blitz chess? So you have different versions of Blitz, Rapid and Classical. It's just different variations of the time. Mega speed. Yeah, that's Англ 21 гэлтэй. Got Bullet as well. Хэний 20 гэлтэй. Up to like 5 minutes. I think then Rapid is 10. Classical downfire and score аг жоох актив болмоор байна. I've never tried that. Like I'm like a 1200 elo. Скорын буудалд ороод ирсэн байхад лог нь асуудал гарагдаад байна да. I'm still Тогос ямар ч тоглолт тэгээд бууцлах өдөр гэж байдаг. Тэр нь таарсан болтой скор. You've been bitten by the bug for chess. You know, like there's so many interesting parallels. There really are. Кабал амралт авсан байгаа. Бразилчуудыг дахиад юу дийд байлгамаар л шүү дээ. Right. Бразан дээр 2 мод гоё орсон. Boxed in, a hot box if you will. 2 Molotovs on either side, but gets away all the same. Тэ амралтаас хүүхдэн төрөөд хүүхдтэй цаг зарцуулах амралт авсан байгаа. I mean MIBR, they are frothing at the mouth for a chance to close now. As IHC sure closing the gap a little, but
Off the back of a За, timeout, they are score. one round away from that Connector-ийн series. дүгээлэл авах хэрэгтэй энэ да. Score. See what Brenner can Айгүй get done чухал this дүгэл. time. Oh, it's going to be brutal. They're going for a full Энэ five map-ыг man бараг to get any шийдэж болохоор toehold in дүгэл until шүү, the last score. possible moment, but there is going to be a Усан 5v3 амжилттай going хамгаалж down болох on нь B. B main-с чинь 4 тоглогч. За, setup бүрсэн дөө. MIBR-с Flashbang to be deployed. анхэл бүр тулаан авсан байгаа. За, score ямар гоё мол ороод руу. Timing гоё таруулсан. Yeah, I mean they've smoked off. It's Score's utility will delay Breno unless the distraction Анхэл is буудалтаа successful. алдсан. Annihilation misses his shot. Score. Score тийм Brazanыг унгаацсан. За, үлдсэн 4 тоглогч main-с орж ирнэ. Techno. Шүртэлтэр. Моологоо орж ирсэн ууг нь. Яа, сайтаа эзлүүлсэн. Rotations are through. 15 feels Дөрөв like a эсрэг гурав. certainty at this point. Bartek гинжээс гоё англ. Хэний тэр гоё флаш ордсон. Яа, Bartek гинт exit унгааж байгаа юм байна. Хэний энэ exit унгаацсан. Яа. Score нэг эсрэг 3. 13-14. That probably is the guaranteed 15, I'm afraid. Series point. Апа сэвлэл үлдэх юм болоо да. За, series point-ийг өгч байгаа юм. Төрөл сонсоод мэдсэн. There'll be two opportunities to avoid the curse of OT. Яа. But yeah, За, би main-ий орж ирсэн тоглогч I'm тэр. not Хоёр super тоглогч байсан. suspicious. Унгааж but I am a little чадсангүй. suspicious. Ядаж хоёр тоглогч зулгаацсан бол. Sorry. I'm not even gonna dignify it. No, I just thought like, do you believe in bad luck or anything like that or karma? Хэний бас I think karma is a interesting This гоё бууж байгаа шүү. I think it does exist inside. Апын шотод айгүй your эцэж mind. зөвхөн тоглохоор Yeah, буудгаар. like, you do something wrong, like eventually it'll catch up with you just because you feel guilty about it, even if you're not aware, right? Like, I'm definitely with you in the sense that I think you can have like self-fulfilling prophecies. If you keep telling yourself, I'm going to choke in yeah, grand final. you've definitely told me that a few times. You will. Henry, you're manifesting something bad Right, right yeah, now. you say it's going to happen, so you're Yeah. probably going to Damn, slowly... serious let it point. happen. That's true, and MIBR. it turns out it does. Yeah, well, imagine if you Айцгээс 2 actually раунд got to орж the ирэх юм point бол where you're telling overtime yourself good things are гарна. gonna happen, and I'm you believe trying. them. We're getting there. Like, guys, the placebo effect is real, right? We know the human brain reacts just by being told this will make a difference. It makes a difference. So, Very true. you know, maybe you can control the matrix a little, just a little. We will try in the future. Yeah. Look, I manifested being back here with you guys За, here in Malta, анхэл ямарчсан. all Өөр дээрээ. together in our own backyard. That's Аптай pretty таар impressive. маргу. Precisely. So, But Here we are go. all just Шидэх юм айгүй багтаа эцгээс. indeed. vibrating at different frequencies. Well, Голыг бол өгөө тоглож байгаа юм байна It's найдаж бод. 40 hertz, the frequency of their Yeah, monitors, exactly, there as we we go. are We back scored in дахиад. Counter-Strike realms. One and done. Breno, Ямар though, ч is knocking on that City-г B-door унгаад. early. Had support from main side, two of them. Бразан дээр унтж байгаа юм байна. Connector энэ ч Techno. Унгаах 2 HP дүүлсэн Бразан. Яа, Techno өөрөө унлаа. Молон дээр шатаад 15 HP-тэй. Low towards that plateau. За, ер нь гоё болж шүү. Раунд айтаахан л харагдаад байна. CTs are very limited on util. It is literally just that pair of nades on Bartek's position. He wants to hold on to them for as long as he can. Голоо өгцөн байгаа айл албаг нь. Flash has been seen. it's all gone very quiet here. Төрөл бомб аваад Plenty of ер нь nades left тоглолт over хийж байгаа. for Магийн MIBR хамгаалтан as дээр they анхэл start to Бартак хоёр. transition back towards the A bomb side. Бартак нэг смоктай, Bartek нэг and Annihilation, флаштай. different setup than what we saw from MIBR. They're watching the connector Анхэл Connector хараад байгаа. with the AWP, as you can see. And then Bartek is playing with a smoke in his hand. As soon as he feels like he's under pressure, just like that, will drop the smoke. За, смок гоё And it's bought him оржсон. a good 15 seconds. 10 before they can секунд really л do anything. үлдээ эндээ. Reposition Цагийг as well. So, just showing that he is there. за нэг 20 секунд дээр л орж ирэх юм бол одоо And they just have to ямар go ч for it. сетапуудаа өгөрөөд Letting everything known, and they're gonna reposition a miss Molotov. Молотов. За, ротейшнуд орж ирэх айцаагаас Fell trouble. анхэл сайтны ард нугдж байгаа. Annihilation. Бэлий бод амжилттай. Collects Insani down, only 12 seconds in the Бартак. round. Яа. Ямар ч брат Takes down Henny in the same fell swoop as Breno. 2 Doesn't HP-тэй have тоглож time. 2 эсрэг 1. Doesn't have hope. Цаг байхгүй. Яа, энэ чинь гүнж бүр хэнийгээс илүү автаад байгаа юм шүү. Christmas. Okay. Okay. Бранза. That's not bad at all. Always spotted Yeah. the heel Хүнээ at the end чунгаагаад there, but a lot of өөрийн damage done, and it's айлын significant, өөрийг Alex. бол Like, look, хүний going to өөрийг the бол next round, sure, бүгдийг нь they've унгааж got байна. an average of 32-50. За ямар ч раунд That's the авсан. amount of money you get for Тэр winning нь the round by чухал. virtue of kills instead of explosion. And yeah, that means for masses, or for my, I should say, getting to round number Яа, 30. So эцэгээс yes, жоохон they муу win the бай. previous one, but at what cost?
Holy moly. So those kills from Breno, he Time out survives with the за EWP сүүлийнхээ and time out-ыг авч shatters байгаа юм байна. their firepower going into the final round of regulation here. Oh, the ramifications could have... Харин бүр ямар амар болж хэнийгээс илүү автаад байгаа юм шүү дээ. Annihilation will have a smoke and a flash. And that's a story for everyone. They have one incendiary between the entire team. No kits, no helmets, and they won the previous round. That is the fallout of Breno. An explosive end. That's huge. And now, yeah, it is just echoing into За our нөгөө final талаас round чсан of ууг regulation. нь Humongous. нэг тийм ой бай биш шийдэх юм айгүй багтай. Хоёр талаас utility жоохон багтай байлтандаа. Well, the damage certainly has been done. За цэвэр дүүлийн раунд болох юм болоо энэ. Wipe the slate clean and force OT. Мибрэс нэг шийдсэн юм ээж магадгүй. They don't have the balls to do something crazy fast in mid, do they? Let's see as yeah. Амарсан гол 2, B-дээр 2. B-гийн 2 шууд коннектор бүршилж байгаа юм байна. За энэ флаш гоё ороод ирсэн Близ. Яа, энэ сайныг унгаагаад. Яа, энэ Техно. Скоринд байгаа мэдж байгаа. You don't go for the knife. You don't. Oh, the step nearly led to a very. B-гийн сайтыг бүр эзэлсэн байгаа юм байна. Яа, Мибрийнхан. The bomb is down though. The CT has full control. Так англ 2. 2-с рүү гурвалцыг. Бомбыг авцсан. Хэний улаан. Бомбыг явуулсан гол барьцсан. Англ бүр юунаас тоглож байгаа юм байна. Turtle's watching it. But it's not a done deal by any stretch. Англ коннектор үнийг унгаах уу тэнд. Exit-ийг унгаах уу? Бартак энчнээс. Яа. Бомба аваад англиний мэдээлэл байгаа. Бомба аваад хаашаа явах уу? Аалгаа явах уу? Гол руугаа явах уу? За гол явах юм бол англитай яг таарна. Гол явал англитай таарна. Улаан байсан шүү дээ яа. Англи яа. To a run to the finish line. Yeah, actually a very impressive performance there. Their Inferno was solid and then converting the win on Anubis as well. They were 9 nice down try. in that first half. And as you said, it's a very T-sided affair and they come back in emphatic style in that second half. Shout out to Henny as well after a rough performance yesterday. He looked electrifying with the AWP in that second half. Yeah, no, really. Tunnel to see Henny inform us. One of the things that Desk were concerned about is, you know, all these new and younger names. Insani and Breno typically at the top of the scoreboard. Breno definitely showing his impact. Insani a little absent. And they still managed to get through. And they still get through. Yeah, that's a very good point. He's considered the young talisman of the team, but Henny stepping up, delivering the goods. Excellent work, a good series. Техно скор гэсэн таван тоглож. Сайжирчээ. Амар сайжирсан байна. I need to keep them on their toes. No, I'm good. I'm still pretty locked and loaded here. Chad, just like to be ready. Yeah, the Inferno гол авах гэсэн. Inferno дээр дайлын флаш дайрал юм борж ирсэн байна. I can relax. I can relax. I think we were trying to get Insani and Bit, but we've got Bit. We've definitely got Bit here joining us. Trace, are you on the mic? I think so. Oh, there we go. Come on over. За зөвхөн одоо Come on down. Where do you want to take a seat? Хасагдахгүй. Last chance л өгнө. Яа, энэ тэгтэл хөөг нь ганц аюултай баг нь аутсайдерс житүү хоёр л хэлсэн. Мибэртээ ажигчлаа. Мибрийгаа л хожих гэсэн. Яа. Хөөстэй одоо энэ хоёрын EG-тэй тоглох юм шүү шууд. Last chance дээр IHC EG юм шүү. EG энэс гарч ирсэн. Лаурын раунд 1 closer IHC EG 2. Тоглох нь дээ.
Хагасаа өдрийн орой 7:30 минутаас л явах тоглолт байна да. Тэгж байгаа. Okay, let me check. Одоо EG-тэй тоглоод EG-га авчих юм бол IHC Eternal сая EG-г хуссаа. За дараагийн тоглолт. Outsiders Fnatic шууд эхлэх юм бол яах юм бол. За манайхан donation хийлгэж үзүүл. Шинэ donation алерттай болсон байгаа шүү. Нэг цагаас юм байна. Танд камера авахгүй ч ямар мангар юм бэ? Нё, камера авчихсан. Тэгин брада. Зэцүү. Нэг төгрөг явуулсан ч ирээш. За. Энэ тоглолт наашлах нөө. Наашлах юм болоо. Наашлах байх та тий. Энэ тоглолтыг үзээ шүн Cloud9 G2-г үзэх юм байна да хэдүүлээ. За тэр бол юу их үү? Хальт нэг go move явах уу? Яах вэ? Salome, brother.
Donation virginity-г ингээ алдлаа гинэ. Яд жил нөгөөдгийн Сальями үйдэг үстэй. Thank you brother. Нэр нь юу гэж гарч ирсэн юм? Харнаа. Salyami brother. Гигүлэн гинэ. Thank you brother. За хэдүүлээ юу авах вэ? Энэ наашлахгүй бол 11-ээс буцаа стрим асаах уу? Тэг жинхэнэ хорыг утгах нь эзтэй. Гоё нэр штэ. Гигүлэн гоё нэр байна. Бронзо. Зааж би стримээ унтрача буцаа асаага ороод ирээ заяа. За яг 10-15 гээ ороод ирээ. Нэг хийх юмнууд унтраажгаад дахиад стрим дээр хийх юмнууд байна. Тэгээ шууд нэг бронз дараа тэгээ тоглолтоо үзье дөө. Төхөө. Тохирох уу guys. Окей. За түр бай.